E mua na o whaapoipoi li a whaalofisa na i tupu o le vavau. A wale pa ia mawalungo le tapua inga Samoa, i le susu i susunga i au na le atua. Ai mei se tupu mai o Samoa o whaafonga mai, o pa angale mao Samoa vi inga o le atua. O le ua uma o na tutole niu le tatou vata pua ia ma le tapa au le langi. Wa momoli fo i la au fonga ai ala le ngā luenga fola sa fea ngai ai au na le atua, iso se fata tapuai. Malo le tau wata i le ne ia sopa i o le alii. Fa malo fo i le tapena i tau sunga. Le aso Samoa mua yu lai aso fitu lua afe lua fa. Talo fa lava. Le maotau Samoa vi ingo le atua mana unanga masani. Tu sa o atu pidu wile sini au se talia. Ma lua maliko fa mo. Le ata noa le tele sa Crichton ma le au onanga o lo tautua ina iso tatou tofi o Samoa. Te mai moa mai ai talo meo tupu le atupu tupu mai Samoa. Se saunoanga mai le afionga le taitai sili. Taitai ele vaenga wha au whaia puipuia ia taua tangata Samoa. Sunga ia tuila epa fatia lofa awelua na yoti ai ono. Nganu male mana dokta sa ilele malia le ngaoi. Talenga ia muntalo male wha alawiloa le kampani telefoni le DTCL. Ia o nanga wha manu ianga mo le mamalo le atunuu. Si mea tunu ma si mea o tai mawaile ata mai le hero po kalame. Le afionga ile ali i whaipulo le itu malo fa le ata numera tolu. Tō whale ala i le pule rimoni a iafi. Aso soifua masa whailonga ino le mamalo le atunuu i whai unga masi na taitasi. A ovi ingo le atua soifua i pe ona langina le telo o whaipese mai Samoa. New Zealand ma au se talia. Fatalo fatuai au na tofia le atua i so se fata tapuai. Fafea ngai ngol maot Samoa vi ingo le atua Reven e sau a sora viena le anama le faletua ia upulasi. Taitele lau sunga le fafea ngai ngā Reven mo le upu fola i le nei tae ao. Fionga ia patele pa io le itu ai ngā sae mai se le mawalunga le ekalesia katoliko. Laua fionga le presteno le ekalesia metotisi ma le presteno le uso fealafani. Le nofo asea, sau whainga tamama tina malolo, manu malo, sunga i tau simtanga luenga, male mawalunga le ekalesia metotisi. Manuia fo i usu ngā fono i pe ona whainga iai nei vai aso. Sunga le toi ina taitai o le ekalesia metotisi Samoa so whaatasi Revensione tau leota, male mawalunga le ekalesia metotisi Samoa so whaatasi. Fatalo fal taitai fono le ekalesia efa kasa le nofo ato ina, Reven Nolofia Filipo Awelua Mamiriama sunga i whawhea ngainga. Male mawalunga le ekalesia efa kasa. Sunga le toi ina le ekalesia la mo sato e fuata ina. Reven tele tausanga male faletua ia matau aina pino no tausanga. Malor so i fua manuia i au nam faletua le ekalesia AOG le tupalangi ma Samoa. Fatalo whailau sunga basta visita whelava ia mosa male faletua ia vai tama sohali. Manuia fo iusu ngā fono lo fea ngai atuai le kalesia AOG. Senior pasta tauloli male faletua ia Arieta pasta sa ngale tuila epa male faletua ia fai upu manuia tele usu ngā fono. Pasta faatili matulino Samoa male faletua pasta ia feta sekali male faletua ia Susana. Raven awatama tafai ono male faletua ia Katenari. Tu au pepe misa male faletua ia Siliana pasta tole fua Faroniko. Pasta ia kopolama male faletua ia ainga. Patalo fale kalesia sofitu le tupalangi ma Samoa pasta solinga solofa male faletua ia faavae. Pasta ainu umuli anga avi isawa inaya male faletua ia saipeto le kalesia Emanuelu. Kalesia le aupa ia waso ngata ai. Le susunga le epikopo ia sianava te vita kio sianava male faletua. Moli mawaio male kalesia sofa atasi kanana fo. Wa uma ekalesia o ala tuai tapua inga Samoa ile atua le nganga whaaloalo i whaafeiloa i mo oto uma. Whatalo whaisau whainga tamama tina malolo manu malo. Reven Tavita Roma manifalitua ia Tailua Roma. Reven Tava Iloto manifalitua ia Periseloto. Muli anga telesoti manifalitua ia Potafou. Tina malolo manu malo ia Pevita Otua mawesea sofau mui longo taya o muli pola faleo manu sava inaya Julia Moli. Malo lava le ono sai malo le tatalo. Le anganga whaaloalo i whaafeilo ai fo i le ao sina si o tatou watunu. Malo le soifua maua malo le tatalo. Malo fo i le tapuai.
O e o loo mafatia pea i ngase o le tino, i le tau mia i le falaefu ma le a pulpulsia o tōwhanga i so se maota ngase e meise o maota malawa, wha manuia te lele atua malango maluina o tauta o tō ngati ngā. Vea fo i musika ne ia la ata o se whaafia loto, ave ese a inisi mafatia ngā le tino o loo fia ngai pia ma o tau. Si o tātou watu nu uwha pelepele o Samoa o loo iai a inga wō mai maasani ila wafionga le au mamalu o le malo. Fionga le tui a ana tui male li whano vale toa so ala uvi le lua male masiofo. Le whatalofa i pa iyo a inga matama ma a inga. Le uso ngā pule mtu mua i tu au malata wa inga le tai male wa au fonoti. Tapua inga si o tātou motu mai sa i asua male mai whanua fofoma ai tu langi sa ole masale au mua male lau ni una sai lua. Le awhiwhio whaatu i to whare ula lau namta sima upu ia te ole motsa. O oe mal tu la fono i la wafionga li sao le o tasua tele tu fele, ma le whaletua i asu a Vivian Pifem tu fele, le fionga i taitai zili, taitai i le vahenga whai e pui a ia tawata ngāt Samoa, lau sisunga tu la epa Dr. Sailele madia le nga oi ma le whaletua i maisile mamanu a tupu mai o le vahenga whai le HRPP, whaatai telefo i le HRPP, mo le lango ina nei Paul Kalame. La wafionga le profesa o le tau whamanino e o le fōma i le tamau a inga Dr. Afualo Luanga Lau. Wha mo e tau loa manu wūt sa lele ma le whaletua me se o tupu mai e o le tau tua Samoa. Profesa lango le soifua malolo ina Dr. Leusa to le afua tupa i Samau take naseri ma le whaletua malo le tau tua tunuu. Ia me se na i tātou lango malo si mai i Hawaii le fionga ia lilo foto wa manu ma le whaletua ia baby threaten kut malo la ma le soifua manu ia malo fo ile tawata i vui Nicola wofo ma le whaletua ia moli ma le nofo alo i sini sunga ia Felicia fiu se ni o tautolo ma le whaletua ia Maria malo le soifua manu ia le malu ma le whaletua ia fafangu le alamisa ma le nofo alo mai me le pone whaatai lango mai tātou por kalame nei. Sunga le uso ali i male tapua inga, lau se sunga tui la epa fai ai male whaletua ia maunga mu, se umanu matamua whaali a male tausi ia sinta talo fa sinta, alofi po le patu uma Viena, na nai whaumui na o le ana le tupu fia male whaletua ia moa nanu malo la male soifua manu ia moa nanu. Telesia se kola siti katoa malo le tatalo, se umalo fereti funga mori atu alo faanga mo o tina. So vale whaalava au tuala Maria Blake Locke tio inu e se Paula Banks, pea fo i whaasu tusa wha e fili. Manuloto matangi, ngā luafi sau fo i perpesite epa malo lava le soifua manuia e se tata mala Maria a kiau le sina le amai to o ama taio. Vila wano tupa ita ala longo i pule peleti to i loa le ifi, e mai se le tina matua i amoana e keloma. Masili fiti fulisia inu e tele ili whaaso o tauma matau malo lava le tapuai. Ngā fopula salua tele mos ma le tausi i a Susana. Fionga i a lau fili a rona whai ngafa ma le whaletua. Songa i a toa lima le ifi pope tuala tama le langi ma le nofua halo. Nai mātua i a tapua i le whauma pepa poa mai o lua. Pali i mangu tuti a puna olo tango ma le whaletua tā lofa pali i tele. Whana ea upo le wawawai i mawha amalu. Se Yulia li ilango whale tango ai Farani Swan ma whea o taito. Mo e malo tani elu tito malua timu. Manuianga luengo li nei aso timu. Papoli i Paulo Ioane ma le tausia a kenese pui fatu elia tau ili ma. Ma le tausi a Pina, Filipina, ma alo lava le soifua manuia. Le musu ngā uta brown ma tina po a mai o lua. Fatia lofa po vima se yuli fale ula fatia lofa. Lolo matawa ma pauli ului ma ngā fosifulu. Tupa i o le vaidilingi mau moa nanu ma Marina. Tanga loa ta se samatai a ma Miriama. Falana i pupupani pasa fa apoi ma fa afu. Ta finga fui ma ono ma Diane. Silia la e o kene ma le Lovi Burgess. Vai tovi Filemoni ma le whaletua sione haitang. Manusina se te whanua tole e foa. Ma le whaletua i ati o sa whaatonu ni umata mau salafa. Atalina pati o le stawa heni au tanga vai ato o amatai o ono sa itu whaanatu eti mau lalo. Praise slangi a yang pute almatangi ta sinta vi italiano to tu simati.
fuala au mana o Selina Aling na hiol. Saipele kome saipele ma ano fale tuala tau umalelua Alessio Muripola Pertonia Salele si TV upati mati malanga o ma Solomona Ross tuile tufunga lome fono imoana langa ia pele sauma Berti somo e vau ma tau tia sangala apelu se asom Celestina tu au pepe Josefa Setema makoleti to susununga ngā tau mati elive ma faaumu Lucy pautalo se wulunga mamaliu mai tawa fesili amitua na imalisi na mula ulu e Sarah Lee Fau mati umalu malaya. Pea fo ile fionga ia silia la e o kene malfaletua ia le Lovi Burtis ma lo lava le soifua manuia silia la e. Veni kuva ma Anita Siliva le wi ima peta salue mulipola mose Maria Ulai fina umoni afa Malao Brown. Fale ali o tu mua vili anau amata fai a Vito Yosefo ma le faletua. Whaanai tia savalinga ma le faletua. Vaya ma Janet Langshu, le vave ma Veronica Bale Smith, moto sanga le toitu, moto sanga le toitu ma Anastasia, tupola anau Berenice ma le faletua, tau whaiula me kingi le au pepe, tui whaasina la ununa le vaute le wepi. Masita, fionga fo ia tui whaasina broking tau vau hiro, whaatili tamausu pātolo, ma le faletua ia ma le tausi ia matarena. Lofi posi a moa pe lua marosita afa Malao Brown i uli tawai ma le ainga. Mata feo ramo ta Hilton sua penitito po a mai oe. Pi wiva ulungia vai luanga se upule ni umale kau me valo ia ma le tausi. Ba lai Felice Ioane ma le ainga lii. Talenga ia le fau vautu uanga se ata leipen ma le faletua ia Lisa Solema. Fautua le lei o sia Savila ma Jenny. Sunga ia taila faalua ma li tasi. Ta teo fatia lofa mainu woti veta arona. Pea fo ise milona maunga maina lepa Charleston Kei Kuka tifa fatia lofa. Ma lo lava soifua manuia mesel tapua inga le kalesia katoliko sa moe ruti hia lau futalenga le falefitu. Lio voli tufunga ma le tausi ia natia. Liunga tali to fai le taulangi Ropeti Stewart tole e Le fetalenga ia ono fia na uma mana ia male fionga ia sula Daisy male no foalo mesele faletua ia Elisabetta ite tamausu ma lo lava le. So ifua manuia fa aftai fo imo tapua inga ne yaso lau fionga ile sa o tau manu pepe sopo ta fea mali i tonga tuki male faletua ia peka paka tonga tuki ma lo lava le so ifua manuia. Ia mesel fa sau ngat fetalenga ia sa maule atinga ngai ono so ni tamali iti mani sa maule tausi male ainga li ne ia fiafi mafuta mai Samoa ma lo lava le soifua maua ma lo fo i le tawata i ne ia sopa i o le alii ma to autostusi nungo apio fo linga fa apia fo i lungo le tato YouTube ia vi ia le atua ono oto uma fa mawina oto komeni ne ia so ala tato wole vi ingo le atua tato te fellowshipi fa atasi ai ma tato fia ai le nei tu lao le fiafi.
Toi luas fulu ma le valu minute o na tale o le itu la eli mai sini au se tali ale vi ingo le atua soifua na tapena ina le au fai pese le ola toi fota ina mai Samoa pe o na taita ina i fo i le tatou amatali ai le tatou por kalame nei ta nei fiafi ia fa malo lava le ona sa ile mamalo so tatou atunu fa malulu atu fo ia ona watuaina amata le tatou nai ia le tatou maftanga ia ua solo al toʻanaʻi ia masolo atu ai foʻi ma le ai latou auagalo o le taimi latou ae faamālō lava ia tatonu foʻi ia o le tatou lava polokalame e pule ai lava tatou ia o le mea sili ma le tāua lea ua tatou feloaʻi i lenei tulā talitonu foʻi ia ua tele taumafa faaleagaga o le anu kupu tele taumafa faaleagaga o lenei aso e pei ona feagai ai so o se fata faitaulaga malo lava ia te o tou au na le atua mo le tapenaina o le upu o lenei aso ki ofo pe ai eskaga kai koe laulau vavale ia e talu ai laga lea ua mafuta mai le tatou taʻitaʻisili taʻitaʻi o le vaega fai e puipuia ia taua tagata Samoa suga tuila epa auelua fatialofa lupe soli ai galu ma le mana ae ono dokta saʻilele ma lia le galoi i luga o le tatou alalaina ua leai foʻi se aka le agaga faaloalo e faafeiloaʻi lauafioga i le taʻitaʻisili malo lava le soifua manuia malo le tauataʻi lenei aso paʻi o le alii ia faatalofa atu foʻi i le lua polokalame lenei tulafiafi apetai a lea e ta'atia le telefoni i lunga o alunga e tolu ia ua tātaulaʻi i lunga ma usafa'i ai ma o paitalano atu Maria da e ai le upu fo'i le a fo'i e mene o taua se e man a fo'i a mo meo fasi a upenga ai tau ai malo ai taua Maria da a mena sa fe tamale o tupa ia malo no so fo o tau livi mo ide e tele ai tala fai lauga o i la wea sa o tau taua ana fanua ia on sunu i leo la fale o tupa i le so se me tau e tau nei ona ale leo o a fo io o papa e ave ana fanua Maria da o puna sa lupe ai ia mo meu mamalu o le tu malo ma le tu malo Maria o papa a tonu ai me ngo papa o mo meu o atu pala Maria ela langa fe atu na kuole o pala mutia mi avela e papa na se vai e ai vota fa lo na e me ngo tonu e papa foi o papa per me fina de que la come lo fa papa mo mo atu pala ma ako mukia mo ide e me to fo ina tauta mo tipa tau lili tau ya tua Maria da malo ale le o atu pala nei so vai ya na fanua ai tu ia ile sunu ia ile ala pale o tupa a foi na el tupa ya tua Maria da no tau ya ana
Le fatela foi le fai tau e to pasanga fatela foi le fai. Ela le mai le papa ya la falua. O mai lo ta mai. E mai papa nei e tu la tu fine. Valas. E vetu valas le ai mai tu ya salmasino lan tama. Dia dah. O ia la valea. Mo ina deh. Mo me faz para me faz me faz mukia. Ya. Arme sila. Ala ko nga kawan kamang. Mo ina deh. Le tau ai ma. Te vele kawan fe kawan poko mai. Ya vo kawai ma. La ki se ngala kawai ma kawai ma. Akavi ka voi le nga. Nga kwai. Akavi ka le ulo kolia ka la. Mo ina deh. Me la sa feita wa ya sola. Fa o po fai la u ga me. Ka. Fa o po ko ki a kole. Poi a cole le luci fulmingo che fanno longo pesce ai nu. Ora mia. Nella lewa tu puoi fare la Ma dia dah. Mele al vedere ciao. But tele no le fa alu tato. Ya pe yo le. Oh le. Ya ro ye. Mike. Kwa o fiu so vale le che fo ye. Wale ma ka o fo. Le ko ka mai ko a maua lo vale le vasfo. Ele aso nella moto ma qua o pula le mengo ole akungu poi le qua o pula le ya ele molmeo le tu fa luma inga ole me studio nga fa valvaleo ngai me uma ole sa kai le malol HRPP sa kaula mo mai ngo vale ale ko su se vale lo que alwai wade nga uma kawa yang kawa tu pai mutari kalwai ngai ka kere lopo le va te fer nga va makal saule la pisi sauga la pisi dia dah. Ya. Le vale wo. Ole wo ku maka fanga vale le ko ngo va ko sole. Ko ke le mal mai. O ke le mga ko fanga mai ka fa te ngai jabo. Le mga ko fanga mai ka nga tala ai fa te ngai. Ma dia dah. Ya mai ke ele malo samo. Ya. Ele o le pala ai o le loko leanga. Kako proclame. Mado le. Ole. Ya, sa no mai no filter tisi. Kako le la kapi. Kakap. Ale. Okay, makwa ale fa sky. Oi, fa sky da. Fa sky le fa ko mal lama kanga. Ele fai kale fa te ngai ma le yungi la kapi. Ma dia dah. Ele mele ole fa mala lama kama ka al. O ko le ia le ki ole malo ma le fai inga. Ma dia dah. Ale mele
o ko mga kual kama le o mahoni. O ia le sa ka ia le ka ko sa ka pekengi. Ele ka ko au ka pi. Ele lua ve sukas. Ka ka ko o ilunga. E si ngau ia le fo ele quarter final, semi final, mal final. Ai sa ka ia le mele o ke e mai ele komiki. Maria. Ja. Ele tanga kai mi umi nga ye ko. Ma ko e fo yaku ma ko e atia ele. Ka mo final ka ko fa ko a mala malama le ka male. Maria. Ko a mala malama le fin ka sa va tanga. Ma lo fa tanga i pe male komiki. Ele mea le ole ka kele nga sa iling seleng e fanga yo ya ka ko kapi Maria ai mai sale ko kele o la ko o puleanga ile ka ko o kapi mo ide o puleanga ile ko miki o puleanga mo ide le la o makwa ka kinwa el faya o ma ka sa o lo ka mai me ko fa Maria. E te laila e mele ukule mai. Ore aule ai kari o kele au kele u faia i ngai. Mar O kele au kele u faia i ngai. Ma le wasang pingin ni ka sa ngai le 5 days. O leo aku yo mai e kwa mo moli ala o fa malo. Afkaida. Ia mahoni ia malanga a vaenga foi ka mo tuilangi Maria. lo nga lu e fakasi ka mo fainga ka ko au kapi Maria. ale me sili le o kilo ma ia sa kau fai na faleanga ia le pulenga Maria. o kilo ke ai o la ia ile ko mai ka ko ka mafanga Afkaida. la ia ile ko mai ka ko ka mafanga ia o ko ia ile ya vo ile le mawa e o ka longa i vo ile le mawa e vo ka alo ko ngol a i ka Mo ide. le vola o kilo por ka longa le fai a New Zealand Pangelang. Baigalang. Ia le awale e kasi pea le ai le malo ngai ia. Le pelek. Ia le All Black. Ai kasi pe foi le ai malo ia engelangi a kako. Al malo ia o kako lipa. Ia a ke le fa le Kongo el pulaka. Mo ide. Ta kawan kako malo o au kere sa kaunga ko malo i kalonga ia ala lang sa kaung faya inga ya kako ai lang mo ide sa kaung faya inga ya kako engelang ya tangi ma Argentina ele malo sile nga yer kako au ai li saole el piquito mo ide ya kako le malos em foi kako pa le inga au nga pai man ko voi sa o wai mo makamakai mo ide al mesiri le o ai kingo ai le sa avea ma ka ko fa o nga ele fa longo okay bo moria un fa malo e ka ko ngai fa nga wole kungu ma dia da sa ka fa ali lunga el kako au el kulanga uengai ole langa longa lua e langa lefa ko no le sa ngoa
Whai sa upu fōi e kusai o le whainga malanga mai. A uwa pe fōi le fianga ia la wafo. Ia va pe fōi le klainga ia le pule. Ia mangisi fōi o vai pule o le vahanga lange. E finga winga le ia le kako sikisengi. E mulinga o mako kongu mai. Ai ua umia le komiti ia le mako kala kusia. Ai sa whakonguinga mako e le kau whaikaua le mako kala kusia lawa ia la kou. Pule mako ma whiwhiringi ngai mea. E whaanga ele mako mai ma whaalawa kele. Ia. Lea la sa mako ka awai ngā o ngiso vaenga. Le me piko siri o ngā mako whakawai. O le whamangaku i le komiti. O le merengai o le aia kakau. O le mea sa o whalawelawe i se malo. Ma o le mea moia. E makua sori kula fonga o le mea whai e mautūru. Le ese o le aia kakau. Ala tō uma o ngā whai iai le kula fongo. O tangata uma Samoan whanau le taimi lea. E le awhi se lau lufuru lima. E le tausanga awhi se lau whaiwa. O lato uma o tangata Peletania. Pretty subjects. Pai mantua fo. O le lalo New Zealand va inga Peletania. O le lalo Samoa il va inga New Zealand. New Zealand. O pretty subjects la e tangata umale. Makuale ai ma se bafu ang kakao. Nga lainga whai a mautun le mele nga whai. Ma o le kulanga whai nga leo maku o mai ai. Lea nga o le vaenga le vaenga i pui ai a kakao masama. Maria da. E le ma whai la o nga maku whai se mea. E ka ofi ele ia kakao kakasama. O e ai. E kaunga mai o mai. O e ati ngo whakamo ngapo. Maria da. O le kulanga nga le whai umai malo. Maki o mai whai mako kausanga e whai usalau valurua. O iai whai mele nga whainga kao. O nga iai nga ka mawalunga le o inga mawalunga le nga va e whakingo inga le ngā luenga le malo Samoa. Maria. Asa whai o nga mako, whai ngā luenga. E mawai ka ngā. E le kasi i o kakongi. Ma whai le whai unga a mea kongo le lako whiniwhinia. Maria da. Ma o se mea piko siri nga maka ngā. E le vai mai a Samoa. E kupu ai le mako fua. O leo o mawhai. O whasa o loko i New Zealand. Le pilionga wha se lau milionga ka ngaka sainga. E mawhai o malanga mai New Zealand. E au ngoa mangi visa. Kingei lua se lau wase. Ai whai e ngi koe ngā winga a le ma fau. Whaasimos whai longa ngaka. E le makola vai.
ese le mangai la ko fo inga kama fanga wo sa mo ke lo ia insingia la faila ko mo pau ai mo moli lo fa malo ele komiti le la ko fa ma poinga ia lo ka ko lea kai ai ia la toia anai to filaunina ia o Lisakota Mayala la to umanei o te yuri lena malanga atu Samoa fa te foi le siongai ya opito mo moli lo fa malo ya la to na le sa nga lulue fa tasia I ma fai siau ma dieta man to foi le tatu tunu le nei ko ke lei ko nga ka foi le fa pauso pa osa ngo kupu te bea nga algo nga tele male ato to le fai le komiti le iai anai topi launila le tionga ia Mayala Lisakota ia o tai le yoti ia ma se yuli ia va pe foi le fiona di fai pule au pito au te o moli il fa stai la to uma aftaida ai mai se o le malanga fa pito atu Samoa a fo una ia tal sanga au mai fa vitai tele lava si ri fai pule taida lea pai lo tonga le la ngal sa upul nei lo ila le ato e langa le sa upu ai I faia le fainga palo kaluai sa o fatul tal ona na longo mai au lo wa fine New York ono ia te ia le se legal opinion na tapa le papati o le faia le penga pago po o lelit o iai per ma lo si fa il pulatono e le fai una lena fai le privy council a caule legal opinion la le fai un to le sea le malos la tuma e allo ia la malo ia le fai una na uno vale mo ma fo fau por me le la tau langa mai to langa mai ele vaina le a le leipa o le vaina mo le national le na fa ponga ai ona tupu le bele ala la foi la ua alia elole matau dala le lono o tala no mai e wale tatu proclame ma utal saina ma dieta ia o tatu tangata ia tatu matala matau avelol matau pulea
dia da. Awa o mole. O le mea tāua le sa whaase nunumi. E le ngata ina manui ai ia e na tāna lau i le dhale a teinu se lau lufulima. Ma le a teinu se lau whaima. E au fiai ma la tu whanau. Dia da. E le mwhena me sel mela. Dia da. O ina tonu la. E ko kele ka e manuiai. Bo ine de. A lea la ua uma ia ona whai ia whamakalanga. Lea la ua wala wholo ngā Red Committee mō le la tori poti tonu o le palemene. Dia da. Ai le langona le mawhanwhana e a tea. A le ai le langona le mawhanwhana e a tea au le tūlanga. E leanga leo ua kuwhakasi mawhaupaunga lo ia uma. Ai maisu fo e te maitai o ka talaine lea sa lea makom sina turuwhainga i Samoa. Au te fo i Peltania i sona ainga. E maitai lena, wa owa male rua sfuta o sanga o lea malo i sili. A malo o le taupurenga. I Peltania. Alona wenga e leo sa mai loia. Bo ine de. Silia foi male sfuta o sanga. O le malo i sili whara potonga foi lesa o ngalue ai i Peltu. I Afrika ka peane male Pasifika. E whai ala si maua e o le submission la. E le tūlanga whātula whono. E le tūlanga o leo te los tele ai. Au te los tele ai. Mai le se me pole fua i le tūlanga o tangata e whai al malo. E ia tangata e o sapo. Ai e fo tangata e no fo tonu. Whawau tangata malo. Dia da. Ia tangata ia e le o man whaina ngā ruanga. Ai tai no moli la whamalo. Le to telefoni o li ma whaila aunga pai te au. Sa au ai moli la to manaonga. E ai se si manatu whapea. E se te muri whatua watuai nisi sina ngalo mai no tato malo. Pele lo professor waia ko ngā mga kuwai tai whapea. Reka ko kei lo le tai tei alfa masinonga. Boy. Pawa le kaimi. A olo inga whafonga sa mata opu o le tei me tu meile amano e watu i a tārsanga. Pawa ngā le tei. Boy. Nau a uma. Boy, ide de. Aisha. Ta kao ko mai a le kua le amkanga. Ala mea. E le uloi whamusinonga kama ewa. Dia da. Maka pai e le kua a kama ewa i se la whamatalanga e winga e lama ta upu whamalvalea le whai. Dia da. Ia, alaltari a tama ewa. Alakati. Ma whalongo e lo si ufonga. Ona ma tefe lea. Aisea. Wa ma le lava lava. Bo. Ali se ka. Whairo ma le iunga.
Saya mali ungalais. Dia masih ko ku sa bango. Ele ko sa te ku le ko ku sa bango. Ese luo ko ma fa wai pe ai sa ko wo le la ba. Ele masih bango ko ku le. Ya ko ni mangaku. Ele kan muli kan muli. Al fa o penga ina nga. Ele ko kele o le au le mala malapa. O foi mangaku le mala malapa. Ba fa se aktivi ai ka. Al ka ko ku ka mi. O ma kwa ko kele ka ta pelo ye ye. Kwa ko kele ka pelo. Ole sole sa la waila ia o fasalonga fo I alu newspaper e lua fasalonga kele a lua ile mele o pelo kele mele o pelo ole mele que fai o que makwa o fo tangaka ole fo ikinga pelo ayo amul mulia ayo okay bakwa alale mangingo option ale kuwa alo ese makanga mio leanga alo ese male pale le a mio leanga awa lo walu pe yai e cha mio leanga ko foi mo ole la nga o pala ma fa sa ai ya la nga ya ole mato fono le sa fai al palme ele uva le fono e le fiafi a uva le alu fale qua una vea o solo fiva ya ole malamala il kaya la songa soi o que ala mai o fa con lo mejor la ambulancia le o fa lo colola diagnose forma sa o wa sia ai kau nga fainga yo kui para mole forma ya kopeo kuyo ko si alwai langa ele se singange au que si awai le pa mangal foco foi la le wa poco calvi ele sa fa kaula mole matu felo en la sofua e aí lá falou e aí se o ole o mistal falma las algo que lá o cuya se li minska lo que le ma calcolongo o kawalole ya ulela usau alele mau musik singi moka kau mo sama mga yalan ma kalawang musko inga so may lore vuelo la sao mga yalela si lolang la ofaso ka il kapenga kai ya lo como fa eso siak la mongola le fa eso siak ya
la ngola nga umolo o lo fai la ucha ai ka mai lo el voma fa ma un mai lo o le bola vea o de pneumonia ya kusi mai lo ma fala do fai ya le la i wa fala ya na umanga i fu fala la so bo fa lo ku lo wo se fo ile le fa lo al mondo le malo si fa ku lo ala pasi tia o ka fa ia o wala pneumonia ya le la o le ka su eso vale le ko fo ia ya mo voi lo fa malo siamo i sta malo office bo ide ya no vo fai con bo o che sa wai e mo lo si mo va no da lo i saki ya la de ya ka sa le pe se wo di la ke mo le ma la ko fa yo ya la ya mo wa mga kuai ya wa ka wo fo ile va ya mai se o le mo ko sa ya ku ka ko ka lo la kapi ka lo le va so ngai la so ya ma se pagia no ko fo o le ka su el ka ko wala e ka ko mo sa va ngo ka alele ile por la que era fa Euskaria ole ai ngale nga ko ya selala o ko meki le fo ile le ka lo fai o ko meki o nga va e sa mo e mo so nga ko vai le por la e o mal ko sa i e ka sila nga me ka o ta o le pisa kwa o failure selala ona langa le me ma foi un coffee a ver ma faya ia sao le mamsa mo to no mal ko fucking ainga ma ko su e sa va e pela le mele wo ye ke ka ko lo vi al malo ya ikari ya ala umanga su en al ka ku va ya ka ko va ri por la bo ide o te ya wo ke na me wa yo o muso ke fa la vela nga le wo ko mo wo malos e wa ro malos idea e se kan ko nga wale fa de anga solo o fa mai na fa ya ku ngai de pepa fa ko pe ke wa vai fo mai ale wa na ku fa check ya o me manga e mo de mo e sa ngwa mai ni ai o la wa malanga no ma viele ku yo le quiere yo ka fa yo afen me nga muso fa ya ku de me o su e mai se me leanga no vi nga sakan yo la ku ma fo yo ata ko voy a ka la mai le ku ata wa ku le me ai o su e mai me leanga ata wa ku le me o ma ku ai ma ko por kala me ngi wa de yo lo que mankwa no ko le por kala me ngi yo le quiero lo por kala me pe o kala ngo fo ile o como fai o kala fa mari mo ide ya pe yo le yo ya
e fa pena fa so kala o ka ka i fa fo ka ah yo me nga le sa o pero mga kuwa o fa yo so kala pa pe a fa fo inga fa so kala a ka mga kuwa ko la ko o mai lu leo o mai te lu leo si o mama mai pole a kongu le mea le taimi a wai fo ka fa yo kala le langa le taimi na tele ai mea kupu me ko falanga mo ide sa mai ai ia langa kupua falanga ma ko ni o kilangi e o ke martama le o fo io o voi mo ide voi matina e o voi le o Australia fai isi meleanga mo ide e la le taiminga sa wai le siti o ka sa lo ya vui o le kanga ka boy o ke lo le lei ia mangua ko inga mai la ngu o vui o mai ia ka o district e su e pe por ser me que mo voy a que no ya voy magnoca ya va con la me voy a cosa no vale ni más full o que no con o voy no va algo con los la fa con forma mai y le fiona ma dia o con la ma con la no con la me voy con su au pu aí e makai o pu America ka wale ko ngo ya bui okay wale ko ngo ya bui ala le ngo la fa ngo ai la fa ngo ya bui manioka tole ala mo fa ngo ngo ya bui manioka pa mo ke lo bui matinga sana skalo ku whatever for el mako u ma te o ko yo kelengi e manioka o le la mai le va se ski ma ke le kala u ma kwai ne ge fa ka u chira so wa para ya manioka ala ma ke su e po fere me o ye se lo ko fa sa ngam ka u o manioka la mo para mo ma ko mai ma ku fa lo mai lo por kala me ka wa ko wi le wa nge ya va ko le vai sa o kala o fa ta wa le observa sa u kala mai ai o vui le o sa o ke ka va il fait la parole comme le kumalo et coffee fait poulet là ok il là le coucou mais la losse fait là con que fait ni mai porque l'autre me la que les là à Paula le mer le cowo solo il tava vai o mari fa yo ku en el hotel me voy a cámara ahí era le pa wala nga le nga ye a sai no fai so ora ko nga le nga ye la ka yo a fa terra fai so wa o ke le mga ku ele va ter fo se o pu fai ko le Malika la fa mo waka wa ko yo ke lo pende i lo vai wa e se o le leia sango foi lo ko finge ya ui ave no me la muy fai kai ela mai la ka no telefon solo Australia
po fai toki po fai se ia lo lava o so alu lo iai a fai ai o ma tinga loele ko vai ia ko tinga mal fanga iai e ko ngaka e kua kwa ia o ka ko mamla mo mai winga o si po ipo ngaka kanga fai a pawele po na sa foi o famayanga po ai I sa ngā mea o mako mawhukanga anong whanga wala mako ngu ngei a whasko kai ngei a ulole kei ka ian mawhukanga mako ngu ia o whamadanga lua pua e wa whiu mako ngu e whakari mo whain mako whamoe moe e le i o mangi pua se dua i le a konguna le whanongo longo moe ia sawe mangi pua se dua i o le a whakari mawhukanga so mako ngu i le pepelo ni kanga kovui ia whawarsa wangan ala o ka kongula te ava te fa sa kala ina ia mala mai ka mo ile de ai alu lela e ngo foloma ai u male vai nga ngai la que faia le a bio o le milo kala mo te pa tenga uma winga so ngai o la ko ia kala ku tenga meleanga fai ni Yo, maka. Alaigo umaka, ayo ya. Omo ko kakalongo ai. Yo, langa fi fa no wa kanga kai me fa penga pi mo wesela ko pongo aka vinga le das. Ya nga mayalia fai kala ku am kwa la dia a pi fi kanga kai we fai mai wa e fe lolo kala e fe lo fi kai si di kala e fai kanga kai ko nga kangkali ai vui mana le e vai mako ngu vai mako mafkanga vai mako fai mai Samoa vai mako posiva kala mako siti e u e fa kali i o mai nyang pua o mako apelo asa ngo fo le ya mo ko si fa ma ngi ai de ya vui ya o gedo o mako apelo kangaka ole me foi la nga o lo ver que lo ngai si ma fine mo ka te musu kala ngoi le e ka ka wa fa do wa na ngolenga kupunga ya ma ko yoskari e malam ke de ein ure vai pangwa nga do fion ke kesit pa wale me ya se vaya que falta que le kulanga le era fai foi o le ngau ya esa ko que manga ko kulo loko fo ia fionga le li mo ide ya ka ko uma ya lo foi le usaka ma dia da ole kula finkala nga ole mele ka ko kia we foi nga tele de kama ya ka ile se ka inga va nga ngi ya alfa kia ela ele é ka ko loko ko masui ngalo fo ile siku awa ka ko fala de la ele ele ska ko melga o dale ko ko masui ele ska ko mea au pa mai le o fiona le anga le leite ya ilako mo ine de wa kai mi umma ko anga le le ya ilako e akiri sanga fa pu e le ko mala ola yo la ko bunga mo ine de alo wena awa ka ko fala de lame ko pere ya nga lo ka wi masui le ko le nga si la fia le ko le fai mai fai mo ine de ya o ka ko wi
Ya, kako sai pea. Ma dia da. Ya, ka wai o me la vai e ka lava nga finga de nga malama fu de ku do finga ke sit. Le wo ka ko malama ya ai wa lava de ku langa pi le wo ko ke de ma ko au kuskus. Ya nga o me le nga fai e vui de fa makala mai la ko dunga ya le wa ka finga fa manga ku ya langa wa uma me e fai ele pelo. Ai ka kaunga kilo sisi ku ke kele kanga kole aku ua a fai nga yang pel ya o au risi kanga ka mo kwa o vai fale nga ngai ringi kanga ka swa fai a vui masinga mo ya sa wanga le le i ko fin mo ko sa mo mo ang le le ma kau si fa le ya ai wa pelo fale nga le ala fa makala ro mede yo sa fanga vo se le o tole fo wa powder ke min fai ngo fa makala o fa fonga le maru le tino ke ne me pelo fai vui mo fa nga ngo ia le fo e nga maka ko ke ka fia ku foi a ko mo isi ke me fa ma ma on mo ko le anga ka ka fio ke ka siri me fa lor a voi ia maka pula nga ia langa ko o le sile kom ka fa yo fa sala ku sala la de ko que masan lenga sa mai de kusi nge ya ke o fa me la kapungi le pokala me moto sa movi ingole tua ia mo fi we va kari le se kusi o mari ke minge na wa ko nge ka usanga o fa ka kali ko le fo de ma se kusi ona mo ka pe pero ka olo ia ni lo ia sa mo ka ko bo le pui nga ka ko ka mai kan kare nga fatea e kawa engage ka ko loia kilo ka upuia olo fia en sila ile ango o le loia ia ma le va wala mal va le ka ko loia ia il kulafongo ma dia da al mele le tengo fia que era mau le chenge fa ile kio e lo mal mga ku fo le australia e mau ai so kainga ele o ilola o le fa nga isi awala fa le si ai ma dia da ma yala le vale o fa ngalo ia le foi la nga yo e ka ko lo ia e yo kilang le vale fai o se fo ka ka ia ya nga ma wai le si le wa le fai ya ala wenga o isi ve singa ia e o kula mai el kai mi ka ka nga ya ko fai nga paloka sa le ngi me fa ke sa kupu ya su ma dia da ya para solo ka ko club ma do ya ma do fa kai fo mo fa kwang la wa fiang ka ke sit ya me fa ka de mau da fa la va ko ko si va nga de fa fo nga le mal ya de ya ka dia fo fa kwang ai do fiang ka ke sit ya o me la nga o me le ri ya ka ko vi nga fa deu ya longa lue pele tua manga wala ka ko mu lava ya ke me kali mai penga sa ngoa ya na wei ko kele lo ia sila ya ngor ka wei ko kele le mau ko sa movi ngole e fa inga la ko finga ngalo I ka ngaka ngai ngol fa na ngai ngolo fi ngol ka sit ya pe wa nga fo ira ngai ke mi fa pe ngai e ka mo fo ala ko se ko ala ngai lo fi ngai ka ki nga na me e fa le ngai ya ke o e ki nga mo ngai ka ngaka olo ka po ia fai vole HPP a mis foi lo fi ngol ka sit ka ko se e ku le la kapi o mai ka vinga ia le au le a ka ko ke le ka me ki feu ka me ki fo malisi mea mai ka vinga yo o le se konge muri muri e le o fa vai ka me ke la fiu e ka li e le se le me o fa pe ka ko au le yo ka fa ya onga po
Wa ulu le Ele spili. ia ka maki. No ko voi ko ke le vanga le ia isi la mo wala ko kala ke. I fapo. La ia le loko singau. Ma dia da. O ia le marama. Ai le kikianga i me o la ave e fa mo mo. O le mako kalangoanga la. O le mela e makua ave fa mo mo le pulenga. Ia lava al marama. Lava al marama. Lava al marama. Longa lua. Ia mala malama le kula fongo. Le mele wo ia le pui ngā o le sango le mua kamaki. Ia whae kekia le pu e lunga ku o le whakawhaka. Ia awangi la vele unga o kere kamaki o whioki e le mele. Le melon ko o le wharangarango manga uma o le au. O le kanga kiki. A le leile kanga kiki. E maloa le au le ngā kiki. O e ngai kauanga a vifo se vai. Piki se kofa ngā le kiki a kai rua se lau polo i kiki raso ese mea e me kiki mai el polo. Ma dia da. Ngā le kiki a ea ai mazela o kamaki sao ia lava kamaki sao ea fo ia mameo na uri ia i le kulanga le o le first ea ma le ko lima fo i le luma o le skalamu ea marikanga ka le fe ea fo i le kaka lea sauru kua le polo kawenga a pasi o kanga ka piko ka wakele nga ia lava le mangama o melanga lae ea fo i focus e whaiau. Ma dia da. Mana meanga mako wawa ai aku ia mo kwa fiu e karia wa whai ai kari aka ko iau mau ar ka kwa vango ar ke muri pe ia kwa makar lunga ar ka mo eu o le sila me fai kada ko fiong ka si o le anga makaka mai e kwa i finga le fiong ka si pe a fai inga le au ia le ala wa maro ngele au o le ala kwa ia ya okay kari ko ngwa Era lo wakal mele nga fai inga le au kaunga ese ka pongo ma lo le au kaunga ese ka pongo lo venga pol malo pol fai inga a veces pierde awaya ka la ka ko ke kari e maria me na maka Mako. Le kulanga ia la ale fo i lo fa malo kele a ele kako pule ya fa lo mava a me se fo i le fio me skenge ya na mula ulu ya samilota ia whate foi ia le mako komiki o pulanga e o lo mako fongo pea ia ma avel fa malu si au ia fui mogo le kapua titi maya kapua le la ia pe pule
Ia le fo iai ia fo ia isi au ka makai ngā kolua. O le iai ia le o Matthew le loia. Le msio. Le msio. Ia. Betui langi. Ia le sionga ia George Latu. Na ko komiti umalanga. Lo ma musi pele leo lo kwa inga kako lo kapi. Ya, ase fa mangalanga fa mo ka wo kula solua. Ba ko fakasile o ko lenga ma le fo ise ma ko fa pa sia wa kit. Malo, ya, o fa maunga lava mo kako au. Ya, ka wala aku le leo tolefo le kapo inga le moto sa movi inga le tua. Ya manguia foi la ko kam fainga ka longa ma sepandia dinge vai yaso do fion ke sidi ka la ka ko kadie ya le wa ya kwa le wa ako ka leia le wa nga sa au le au le nga e babalo ai le ya le ka alo pesi masangi kama ya o ke vai ya ku afa peolo au le ai laku ai masangi ai o baile ya o ke lo mo swipile le au le kako mangu pe afa per ko langa le yai au pa vai fo de kele wa ko no pen fai langi ia ua makua i lango inga le ku ule le kako au ia fa kai fo ia nga venga le lei lo inga due lava le nga ka fo i kako malo ia o fo i ku langa fo yo kalonga lo yai lava lo lango lo fion ke sil pa mungia le tu langa kako se e kwa kako pili le finga le o le wale lango inga wa denga sa lungo la observa pe ia le lango inga kako malo e le sa fa inga nga kulanga e ar wat pili le pili le bele sekseng ia kako le fa no ku lungo le observa e le o lango inga fia me mal bank a le fa pe kai ka ku sa pe la ke le lango inga e ar wale fa ka ngwal pili le pela winga la fa makalanga e bala ele se mato le tele na bea la la po ta il malo vale la tu va fai te fata wela to le tulanga o le sipsengi tele ai le tafiela le matutute no matou lo puikuia ia tautrata o le tulina o le vala matou iloa ia tatia ele tua malana por fato fua pe yo le tulanga final ma fono sili ai ono tulanga final le pamongyanga final mo ke oskaria a le wa abe se la kolia le visa final le male la bangore ma ko me sa mo me oskaria e lo po ngare pia tu se le wala ma puanga tas mafuanga kas ma puanga tati te lo alu ia la tu tau se ka oki kanga kai sama awale mai papo o fanga pu sama o ta de la de kaunga pai se malol mel na tau pu trata se mel na tau pu trata tu trata la tua ia taweo
E o ka fia fo e ni sila ma uskali nge la ko ka kayo. Ora nga lua ngai fai el malo. O le fai o atina nga lue tangata. Ma fai le lei ko finga ma le fai ko kaka o eso. A le sa o al fai ko finga. E o mea nga kupuai le ingo lo tangata o sa tunu. Ta o mata ele astol tuto tas. O mata ele afe o kamati. O le sa polenia e lupa. E uma le lei polenia alu mano tau. O nga lunga la papa nga lunga e kamati ngi. Kado fai. E vanga le e ta iolo la noa. E lo manga whanga whai me leo ke kalonga whai. Ma dia da. Le tūlanga na le vota tu whalongo e se a fwoi policy le malo. E te la tō policy le lana winga e le manao e ale tātunga te whap. Ia mātou la. E olo e mea kau sikseni. Rai a te tau o tanga tele, kau whala lale pōl malo. Ana, mai le tau tā whio tangata. Ia ale mātou mnatu. Oku whai una e lem tau. Ma dia da, whafkai da, ia le dei ia le, batu perifesi di lango pio mkau pu maru losi nga le mai ngai dunga kapu kalambi. Ia lewa kari lau fionga. Ia o le kuranga lava ia o le vaai pe o le vaai leke vaai ai. Ia o leke sila mamao lava po le ase tu mangai o anga venga anga inga ngai whanga e sa vari funga i ka meki ana e. Ia e se fui whainga mafofaunga lava enga. A kongo i leo vaai paulau me iai o si inga o kokongi ia de singa maka o pule peke o le si i dunga kokongi le kamai ka e pare mia. Lua se lau mon kupu hafe ta lalo fiona ke siti. Ia ai ke ba fisidia. Fisidia kupea wa me ke mingai. O le loma ia le filifilinga le ku. Ia a leva ai ku ka nga kar soifuanga. Ia le foi nguru le ku ngu le kalfa ka o kupu le kupe vinga ia lautim ia. Le foi sa ma kwa ngu foi lalo ba e le fongo le asolia. Ia mo so ma kwa ngu fule le lalo ma lo malang fa makalanga. O ke ngofo i lalo malo le malam. Le a winga ia mero fiona ke siri. E reo kula i meika ko skulanga le. O bona o para noa e mta apule o tongi o mo foi on tai loa e isti fai pule. E mantua ne mea o leva na titilo iai le vaenga le nei. O le me mo ia. E makuale ai ma se whaavae nga whaiei a si kangaia. Le se whaavae. Matuale i loa le komiti lea la to mel whai. Me mo i ngā. Lo ma vo lansi le fia el malo. Ia manlatu o le mato vai. Ai e me mpongo mato whaia. O nana pule el malo. A ole ama kwa a fia i me kau kupe el malo luma. O ai lai koe a fia ai. E a fia i lato. Misi a koe ele minska kupe el melea. Misi a koe minska uma. Ka te i el pale pia. Awa meia me fito tonu le minska o tupe. Ai mai tele komiti le to fia. Koe misi a koe le whainga luenga. O tupe. Ia le kalwhia ngai o si kangai o whai. E mokwa ariari ia, e le mala malama kote. I alauni ia
ua so'oga fa'apopo ma ku'uiluga kokogi o makou o alaugi fa'ako'a e agava'i ai pea fogo aloga uiga lea ua o le a masaiga fa'aogā pete fogo pete le fogo e makua le mamalama i ai le komiti laga mea e maua mai la ou te loa po whapeawhenga kofi komiti lea fo i engi e pea ngā uwhea e koe ki ngai ia le minsta kupe makate ka koe suen kupe wha awale a oso maua runga ngai runga ko ara makua a fia i po i malau whai business e leo se mako ngā luenga lala ngā e whai o le a whengai malako e te wanga fo i la ua ia isi fina ngalo le tua era musmusunga lilo mau ki aku kongo o makua kulolea ke lere ngā luenga e koe whai koe wha sao kon koe wha sao kon e mangkua la sa whengai ma mako ele tau sanga e te usilau walurua o au la sa whengai ma mei e la o lo tute wha ministatu alonga wina la a mako koe fo i aku ko e on koe kasei mai fo i leo o a fo i o ka ialanga mako fo i ako e wha kuranga sao ai i a kupel malo a le mele o kupu leu ka te isolo mai kupe mai si langa le malo e kau whakingo ai nei alala e o alanga malfifia ai o kupu me i vanea ma le si whainga palo mo inele whawhiwhea dan mea denga whisidi ia ali malimanu ia le minskale ia mulpolanga losa finga le e mai se kala e winga e le milionga ia pe e fofo ia i finga le po aru lei valere ia mai se kala mai po mai se polo fiki po le arkulanga ia fa fele kulanga le fionga pe fa pe e umani ei ko dua fia ka sang mala afa ko e le mai se kala mai fa fel nga mea e pule alako ale ka tukusiri nga o le ka konguinga ise upu kalango mai lai o anga losa wa le me mea nga losa longa winga nga ku ia e fo el kamare o la audi eso se mea fa mea ia nga losa longa winga o la audi e anga el mafofo eso se mafofo o la audi ele mo se me sa o ngabia Maria da Kaluanga o mai la auri ko kongo moka ra me te pelo me wa fai kongo moka Maria da ele kau fa mau ia foi ngabia le wo ye fa msingoka le anga mayo yo ko kongo ele mo le o kau ko pelo ele a le soafa ole a ole de tua la o el mario pa ya la ngai wa el fam singo o ka ki ngo mal fam singo ele se soafa fa per ele la lo langi ngi malo ia o te loa wa o le foi wa ta foi na lava fa fong anga le mbalo le tinu le wa ia tua si e tu laro le lua tu lare ta fa ta no ia o ele sa e ngase fina le wa foi o fala au ai mono malo se toi foi e toi sa mo le tu la mato si muri lo fionte te silia o fu masani lava e fa mo winner nei fa tai e fa ile o telefone mo fong ta mo le au fa fonga
ia e whamanuia toi le tua i lau whiong te sini, manuia le malanga pia o atu Samoa, lo fatufo i le tina le ainga man no whaalo, meste fo i tato vang whawhai, au le matu fisiri muli lo whiong te sini. O mātou le ua tā pena lea, whai vai asu le matu posiva. Ia pe ua kuai mai kere nga mai kou, le kou, i langa le ua, wa nga ia mā kou e kutka mo e mā kum ka upu. Ia lava se kemi mako ki fia whakase e maro fionga, e mese whalka ko vanga whawhai. Nā maskara re, ngai ku? Ai me o koe. Ele alonga ko ko vai aso lea. Ia, whawhai lava. Nā tā whoiaku mako whenua. Whawhai lava. Ngai koe ngā wha mau lalo. O ato ngā mako kia koe le o makawa. Whawhai lava. Ele ko suia. Pawale mea le walafo fo ia ke uko. Ka tingo au ko me uma. Maria lava. Ma ko ia nga kwa mai paepa ma o mea ko fio mea nga ka ko. Whawhai lava lo fion te si. Ele kulanga fo ele anga ia ku lumunga. Ole fo ka tenga penga mali e mako e samongei e le tele o mea sa le kongo le mako kilo le nei ai ai Maria lava. le me piko ke le anga se le chapipi ua fiua maka mai ai a kofi rau o ka mo fai le melge ia le awa i un kupo o le melge o le siwa e sau ko o lava le kasi sui alu e maa o e lua kou pālima o le mepiko se ngā le ngā fai mo i de le vai la e mako kia ngā i ai whakaua le melga Maria lava. ia mai tiraka mai mea lai. Ale ngara a koa ka ko vanga whauwhai. Inga ia whaku mau. Maria lava. Ia koe ko ia Samoa. E le kulanga ko file mua iai. Mai se le whakau o ka ko ku. Maka ko wanga whangua. Ka ko ngonga whaketiango. Leo ui ko kongo whawai. Mai se fo le molinga o le anio kongo. I whai kongo. O le pare menge. Ia whate fo i le malo. Ia mai se ia le kako whamasimonga. Maria lava. Ke lea whare kongu le iai. Alo iai al kal kongu o le ae sera aia. Ia le whamasimonga le malo malpalme. Boy. Anga whapea muri le mea. O le waka oko mai ei le whawai. E le kelengi mea sera wa. Maria lava. O le ua kiri whamangingo mai ai whamasimonga ia wa uma. Le whakari le si unga ke lea. Mai ti whamasimonga e rua ia e muri pai. Ia, le a kiri mangingo a kiri ai. Mai ai le langona. Ala ke lea ni swinga. Koe whapo ingo al malolo ngei. E le kulanga o le whai o le amia kong. Maria lava. Ko a tupu ngei o se mea whape ngei. E ko kongo le kako a kungu. O le whai maka o ni mea whale kong. A le pula aku kangaka. Maria lava. La whaakupu le loko leanga. La whaakupu kala pepero. Kala whau. Ia mai ako kakalo ia kua ia
malo si pere ngā ka saka ia maua i sa moi si le mu Adia da. ia ole mako kalo lea ia lofa lea kua e whamanguia mai ka kuku ionga kulanga whalupea Ogo se maro longa le nei e le nei kula fiaps ia e teo ka ko kasili ale mako kala le malenga falalo so fu mai muia so foi ia lo fiona tata sili o toi vanu minute ona tale o le itu lai fitu isin a le itu lai ono isini au se talia tato por kalame na ma le fiona tata sili ma lo lava moli fa malo mal fa tai fa vanoa mai fo io le taimi ia awale tato fa taltanoanga pe ona masani ai fa malo fo i fa tai le malo le atunu ulu mafuta mai ia mes fo io to fina ngalo fa alia ia le si ia ke fa kulo ai le suafa fui maono a o le ia le na te tangata le na fa engo na te fa nga mai le suafa fui maono e no foi meleponi te loa ia la i meleponi o le ala mai alua ona ia la ngona i mea tuai ia molo a faio e whaafunga mai o e lea fui maono tu lou lava le suafa fui maono o lo to telefoi fui maono le lei lea e suafa tu lou le suafa ala ngai le isona suafa tau le ana paun mea le ia ilana Facebook fui maono ia ai no foi melepone ia molo sila fia fui maono nga pa kule ngo o le fionga tai sili i o nguku kisanga kaukala i ngā upule mi ngā o malile mafaufa ia a fai wa pa ku i o nguku ia miki whaalelei makalia marifia fia le ngai se sele mea ngai ku i eilo nguku se tu lo asa moa male asupa i o le ali ia male simea wa ngei la le mea o le ngo o le nga fai le upu ia la wa ai ilo le mea le se fa mole ia fai ia ngi kala i vi ia i le ali ia la le mea la asanga fai i kala o le tamali ia o ngā o le i le atunu ai ei se mea ko ke le mari le ai awal fa alongolongo fua i sa unoanga le tamali ai so ia ko ke a mi o le anga fa penga ko pua ia ai Mike a me se pese na e mole to e lo fa anga i tai sili me se fo i tapo i ngal faltua mal no fo alo mai Samoa ia me se le fa sau nga HRPP le nei tu la le fiafi ma lo tapo i tama matina matua me se lava au na le atua nei Australia le tamali i Samoa ia te pa i le vai lingi mau mo nanu na te fausia fa le Samoa tapo inga i le atua hol te tele mo sa ilinga seleni ai tua fo ia e kalesia ma fioanga pe o mai taimi o faintapo o aso fia fo fausio so maota malawa toi faatele ina o lo maota o lo ia nei mo nisi swing o le sila na te fausia ina fo i fale fa popo po granny flat pe a fai o ia se lao lo fanua te lela na fesosoani na te siaki nai se maota fo o lo fuafuaina i te faatawina po le lei atoa lea fale mo oe aua ne i faaseseina o i le ila mai o le vali ai o loo tele mea te tau ona faalelei o lea fale tamali i Samoa te faasamoa atu lava i ai faasamoa mai talanoa i laulava gagana Samoa e iai foi le auaunaga le faletua ia marina mo le tusina o le ata o le malumalu tapuaʻi ia po o hol ia a o lo maota foʻi malawa te lē tautigaina toe saʻili se tusi ata maua uma le auaunaga tupaʻi o le vaililigi mau mo ananu ma le faletua ia marina i le taugata ai o le soifuaga o loo ai ai nei Samoa soasoani tupaʻi o le vaililigi mau mo ananu e tusi le oko fale i Samoa pule oe pe faatauʻi nei pe faatau i Samoa ona totoga na ona aluane lava o le kamuta Samoa faapipii loa auā ua taʻatitia totoga uma o le galuega leai se ulutigā ua faaaogā e Samoa le seleni o le galuega mo faalavelave i oe po fea lava e te alala ai Australia po o Niusila foʻi valaau tupaʻi o le vaililigi maumoananu telefoni o fā tasi valu fā o lua o fā tasi valu
whaolua mo. Tasiri minute ua te ai nei le tulae e ono i sini au se talia tai fo i le sunga i le apostolo fa pia fo il faltua le apostolo ia ke le mete patolo fa pia fo il faltua mo le tatou vi i mata ngofie lea pe ono tau fa fonga mai ai e
Mori fo i whaamalo ma le whaafitai mo i lātou o tau mawhai mai pēa e tongi mai lātou lau e me se fo i lātou no foa whaafitai lava le soasoani mai fo i tātou Paul Kalame ia o tātou waso o fuafua ina ia wā fo i le tātou tau mawhtanga fiafi ma le fionga taitai sili ia me se le vaenga whai ia oina ilu talo le a fea tātou i le fo i whaamanuianga ia oi fo ina iloa po tātou toi mafuta fo i lea ma le fionga taitai sili ia na umai fo i leo nei fo i tausanga ma la fo i tausanga o le asau ma nei fo i no fo inga lea tūla i mai ei nei vai tau e ala lea i le angai o le malo fionga taitai sili whaapea fo i le tātou vaenga whaapwhai puipuia ia tau tangata i sunga ia fionga ia li i whaipule ia mai se fo i o tamai tai whaipule malo lava le whinau mo le atua i la le whaapitai tele lava i a pasta to le a foa wharaniko ia mo na taunu mai a nafi na lua afe tāla ia tongi atoa i foi ia le lana laulau whaapitai tele lava le anga le mai tātou Pokalame ia mai se foi le soa ni mai tātou Pokalame nei ia te ilope pauna tātou tupele na maua mai i le aso ana nafi se na fo i le aso na i le ana mai fo i le anga le lei mai i le tātou wa lele lea wa tau no mai sini au se tāria nei le fionga fo i le pailate ia i le fia wha alawina lo na suafa lea na mori mai le tasi le foa so ani wha moe a le HRPP e lua se lau tāla ia atoa i fo i ma se lau tāla ia wase i puti tau mawha le fionga le tapau wha sine ia to le foa ia mai se fo i lo tangata ia male mamalu fo i tātou au whainga luenga i le tātou insinia ia Michael e whaafitai fo i nisi fo i o lo soasoani mai pea ia tutou mai pea le anga lei mo le tātou Pokalame nei o lea fo i ua whaafsota i mai le aso ana pō wha ia laulau le mawhtanga tele le HRPP au Kilani ia lea ua whaafsota i mai o lātou laulau e wha i le pō ana pō e mole atua i lava le whaafitai tele i lau sunga manuo ia whaapea fo i le maualunga o le tau mawhtanga malosi i au Kilani New Zealand ia ona o le anga lei mai fo i ma soasoani mai tātou whaamoemoe ia whaamanuia fo i le atua i fuafuanga uma fo i ona wala au mai ai le au tusi lau talainga nonu ia whaasina ia whaafitai tele lava mo le tali mai tu sai fo i ma le wala au atu ma la au whaaloalo atu i taimi ua tuanai ia tele fo whaafitai ia le se me te fisili e wale o lea na whaalongo atu ana po le whitalainga ia nunu o saunoa mai whaapea o lea na saunoa mai ia fumonoa kawa umatali foi fumono nga fetasi nga fetasi sa ia wa nga falia fumono mena faftai leva ia ole afionga foi nga fetasi fumono pela tusi matu senga io tanto no wala ma ia fole polo motitua ole afionga ia fumono leota le tamama tua le Kinani ole wa fa ole le nga anga kaufina le io e leo le tupe o le manu malo pe o tu langa na ia yo mo ko fia va ai ko ngai ko inga ko ya fia mai si ka ko ale anga fa kasi ma le fia kai sidi vai mania la nei sidi ya le la wa sa no ma le fia ngaftas ya e o le fo mana o le talia vai vai tino o le au Kinani la ia langa au Kinani matua inu ia tato tutu ale le loto finale ia au Kinani e mua i malai me umanafa tato mai sa mua i au Kinani ia pena te do o au Kinani e matua ia lewa batu el falo longa pe le falo alo foi el moto sa movi ingo le tua i sini Australia nei ia po tato nei Australia nei ia la tole a tau lunga le tato po fia ia pe foi na falo alo mai foi nei to ina ma ia wa fo tatu malanga atu ia lo va pena fo i ona ta pena mamao mai ai no va re sa tatu
e li ma foi e tātou li tātou ngalwenga na tātou atu foi o e wha ma pue e le HRPP e halo ngā lue foi au ki lani e vai la toi mātua ia le lau la mai nei tama mātua sa la le la wha ma pue la ko ngā lue ka ko ia le la le ia lau whionga le ngaftasi foi maono ia polau sunga foi le ota ma le mamalu le tātou e maanga foi taftafa le la fionga le taitai a finale manvo e la fionga le ia konko inga ia fa pe fo ile malu o tupu mai e o le tamam tina matua lava tato au langolango au kilani le main po le maanga to tele dia ia o le wa o mai fasi silanga ia le foi tali atu to le fo lungo le ia ia alo mai na mato fa tali atu nisi tulanga ta so taipea ma le talenga fo ia nunu ia por talenga foi a fasina le dio ainga ia ke pawa wa fo ia tulanga tatu ngai lu le mau temi ia e fa le ia lau yo mai a fa lau ok fast food la mala fast food la mala matalia la le yo oti o le a finale le ile fatunan mon ia le fatunan mon langa pa bia ia fetu ia ta no le fatu do ke de la va ngele fiu do vale ai o fa ku venga le e wala ma pa tai la vale te mai tai foi no fa pena foi no tai fono foi te tono le fatunan moana ia po le blue heart ia le fionga ia mai ava miskota ia le ana boni mal fa tai le Jonga te sili ai la to lava le nai ia me se foi li fai pule foi a finale au pito ia mane to tele lava la ko committee se yuli le na fala lau nei le toina fa fai tele to te fai me sili mo le tunu ia ma to sili ai lava e me to te fai au to te pole e le tawi el tangata tawi mai le tua ala mai to fa nau fa fai le ngal le ia sa mo mai ava mo to committee a me se foi lava nai ia malato lava ele fainto lau to swafa aperto langa nei ai tali atu nai fitu sa foi no fisilia ai no foi mono ia fa tali atu to le foa ia o se tama sini na lo fai to le foa sa lo fa o nga o ni ia to lo ale wa ia ke musika ka se me ke wa langa le fa fonga le tinu ia ia ma no fa tai fo ia mau salafa ia le fo tau no mai to se lau tala tai lava e fa popo pe e to lau fa tai lava ia mai o le asofa o au kuso ia o tato pe meni muni na ia e fai tau i fo ia tato va pe so o le asofa o kuso ia le sa i o le te lo le sa ia ai o mea lava le faltali malo eleni mapo kalame o le fa ma le si fa ia ai o le pole tatou e a tonu fo ia i fo se si taimi ia fifa sa o tenu le o fale ia fai fa moi nei e fitu aso vai aso e anu ala to via e le fai ele ni fia ngai sa a fenga renga ala to o foi tape nanga ia la pa utonu ele so fale mo mona to fala to ia te tonu foi le na e wo mata to pe meni le so fa you lai ka ko pe meni muri lava le so fa o kuso ia ai te foi nei a le le o atu foi tato titi sa ia o tato fa silanga e fa manatu atu ile ami e manatu atu le ami a o se talia e mori foi fa taili a force io le lava e saula mai lele mai lava ia le force e ula man tai tastasi le vai aso a o le lava e lele mai lava le e fatino lava le ngaduenga le force ia e tato ami ia e fa manatu atu tato tau sala ile asongo astona tato tau sala ile astona ile itula spulu malelua e ele nganga ina ia mai al tato tau sala ia o le lava e maua le malama i tota ape ai ia wana itinama na itamama atuai mai fo ia ulanga wa malulu le mea tu me pa manata tuai tato tau sala ia mo o tau umalava o la papa au Australia nei isini au Setalia ia la to tele o lopo le alta sala lia ia o tato tau sala o tato le o tato tali malo ile le sofa o kitopa le lai o
tātou le ua tali mālo le aso whā o ki topa, i malanga mai e le awhionga le taitai sili, mai se fo i le sui taitai, ia la uofo, ia male vaenga whai pui pui ia tau tangata, ia tātou te mafuta i nei sini. Ia o lea fo i ua uma le mātou whonotanga, manisi o le ami sa mātou iai nei, sunga i whawhia ngainga manai o lātou whalitua, e mai se o tupu mai e o sa moa sa mātou tala noa, ia ua mali lie whaatasi, e tātou te tatongi ina, se whale tali mālo, e api ai le au malanga mai sa moa, ngā ta fo i lea tātou te whaatupe ina fo i ia ni taavale fo i lea, ia po se pasi fo i awale, le whela ua inga o le au malanga mai sa moa, ia lea fo i ua o fo mai ai fo i stasi fo i o ave pasi ia le tātou ami, e pe uma e wha ave pasi il tātou ami, ia mavi lava le ofo mai fo i futalenga ia ngafo pula sa lua telemos, ia o ia lea la so tai ma mea tau taavale, so tai inga tau taavale, ia whaatasi fo i la ma le tātou waso tō nai, ia o tātou waso tele le as tō nai, ia o tātou lea e wai, tātou tele i roa pe tō fia e wai le as tō nai, ia o tātou la whatupea uma nā tūlanga, lea lai wala awa tuai lea nganga, whaaloalo mo o tō uma lava o e o lalam papa au i sini au sitadia, a tau fia la vevea i le ami lea pe tau te fia angali lei fo i mafsosoani i le whainga malanga le a fio ngal taitai sili. Ia, maua le amanoa i tātou tau sala e a mata le i tū la sifuluma le lua i nei lava i tātou ofisa. Ia, o le peo na sauno fo i le tamaitai o le moto. Ia, o le ami fo, ia le tu mamainga fo i toa fio mai, o le fo i wa tāpenga fo i tātou suavai. Ia, wa fo i el tau tamaftanga wai e whainganga mea, ia, a mai le ami nei, ia, i fo leo tātou whina le awa o le whapanga le whanga, ia, e umalama le aso, ia, e fo i fika, wai loa whapare mea, wai loa tali atu ni pepero le mea, ma le mea, o mea umana ia, ngā e li tātou alenga whaatasi, i le vai aso nei, i le aso, le teimi o le sifun mo le lua, le tātou moto sa movi inga le tua, ia o le ato wawa ai fwini mea ese le aso, te le la fo ini mea. Wa menei, o e whaitau lava le tātou ngarwenga le whai nei, a mata tua lava le tātou lua i pōsiva le ala whai nei, e ne le moto sa mobi inga le tua. Ia leo a tāpena le tātou suavai, o e whina le fia a wai le whainga suavai. Ia vave mai le tāsu mai lua, e tārasu mai lua. Ia halu lor tātou tamu whainga. Ia o la fua i ele tātou paumu, e whamal mamoe ainu. E foi male oki male asing. Leila, a me asing i mal fasa wala ke lo. Ale asing i lai fa nga ti mai ai yo. Ya mai pe ya le maboy. Le tawana ye se maboy, te le fo ya ale matato wa pamu. Ya lo fa penan pulo fo le pulo tatu swa vai le aso. Ia tātou mai role i se i hao whainga le aikia. Ia wale saunuanga le whionga te sili. Ia watu atu lava ia te uto. Mātou ia nane mātou. Ia lea fwoi lawa tātou lole. Ia la tātou whaasanga fwoi whaasabili ia le. Whaakawa whao ma whaasabili le whionga te sili. Langa i le mā le kaua le langa i atu nei. I le sa sao whaafi o le pepelo. Ma le tau whaaleanga. Ia le whai mai le whionga te sili. Te lea se ngā venga e toi whai. Ia e reira le fio atu le toi ina ma le vang whau whai. Ia a lewa o matu se tātou fwoi ngā venga. Ia whatu le lātou e oi whau ma le tātou ngā venga. Ia na mai lore le whasaunoanga whi mono. E le o le tupe a le manu malo. E pau fwoi le nei o le vang whau whai o le HPP. E whai lato ami. O le ami whapitoa nei o le maota sa movi ingo le tua. Ia rā mai mangua o le ami tonu. O mai ma le e fōsu tonu. Tu whaatasi ma tātou. Ia ka koro le ka whaun malanga, le saunganga le whionga te si. Mātou ia mātou malanga tu lava. Ia te otorongo winga. Wā mea umalawa ia i tātou, le HRPP. I le au ngālau a mi pē le whio mai. Wā ai le whio mai, e le mliu se fika i lo. E le pēse mo o i lo ami na unga. Ke ngofo a malau ami e le eise au ngā. O le ami, o le teimi le nei, o le tū lai mai le HRPP, e whaea le polonga o le atunu. Mālia la. Wa polonga le tatu atunu.
Ono le whainga malo a fia me, whainga malo le fasa. Le sa tautua i nei po ia onga le fasa. Le wa tatu lo nei a umakua i meo le fasa lauti. Ia le fasa fia me ma la tawaenga. Ia la tatu lo leo fia me tu totasi. E fitoa mai nei a ma le matuala i tutonu. Winga la wale angan maa lor kuko kasi mal fasa. Ia, wa mena. O le mea mo ia inu wa. Pe lea lava ko inga leanga. Pa o le mere tau mai tatou temi. O le maro tatou waru dala. E mena mia se vai anu whauwhai. Ia, lea lau te vai ia te leo pe tu lai mai tau tua. E nga mai e koe fisosoangi le chapipi. E koe si inunga le mea. Nanga lea wa loka le fasa ia le SNTP. Ia loka le fasa ia. Ia venda le minga le. Whamumua sa moa. Nga koe whamumua na wo whamunumuri. E la whamukari. Ala whawhakari si le whamumua sa moa. Le pepelo le fasa. Ia le ana wa loka i le SNTP, loka e fwe i mal pule ono. Ia le fwe uswan bari kai i pule ono mukua barulonga urun mukua pepelo le fasa. Wana kai i al pule ono. O se o wole reita, o se tangata le le eu te aro whaia. Ia le maua se lau e si matara noa, ia. O makua ina fo ia le pepelo le sunga e lauti. O le mea anga e maua. E o a iska nga ka pepelo, whavalea isi pepelo. O le te le maua inga le taitai o le pule ono. A mawanga ni, ia. Nanga winga sa me to le fo. Chole, kua uofu, na tato uo ne tau mawhaise le leo le tunu. O le makua pepelo tangata. Ia, le ana wa vai nei ei. O ke o whanau kia lau diskeme mai, o res foi sui ngā ranga iai, whanau, o ka o misko i ngā awha, sole. Ia, o ke li moanga la skeme, wala ia unum telefoni. Mau aloa, sauro nunga pukalame se, whaisonga tau tinonga. O mea umau tangata nei, o le pe pelo lauti. Leanga tangata mtua pelo tere. Mela lea, a tatou loto, ia awane i sao pelo lauri na whai. Ia, te mine tatou ami. Ai ke whape ke re roa ami roa. Wai te sauri tonu, e maa ngeia ia lo whingau. E se le maa ngeio se atunu. Ai toa tele le mamaru le tunu, e whingau le ami o tonu. Te mine nei, ona lera lafi tatou na auni koe lafi sesi. Wa umana teimi, wa toe tu Yesu. Ili hei se me tatou te popole hei. Le wa iei tu la fono wa pui pui ai, le teimi nei, tatou uma lava sa ngalulua i laro le HRPP, ia o loa manoa lea, e se leango le mea inu, e o fule teimi fuina le, e o mai le malanga le whionga te te siri. A te levo to e fo le malanga le HRPP, a e whakua ongo mai, ia le aila, i li whapena whainga le talonga. Peira le tūlanga na le e ne ainu, ia po le tūlanga na iai, ia o la tatou whatatali atu i teimi o sfuma le lua, la whaile tatou po siva. Ia tali atu nai u tu sa fuma whapsit. Ia, malo whaptaitele lava. Malo whaptaitele lava to le afoa. Ia o le tatou whasilanga nai le hava ma le whaaloa tele le malo o le tatou au ainga. Ia mes fo le tatou ami pe on tapena ina. Ia o le tatou whasilanga ia e la e mama le tatou leanga i pu e le tatou ne e lai mi tatou tau sala. Ia ai e kanga fo i mare o ngā. O so ia ngā whasi te sida e la i mama ai sale o ngā al whasi sida ngor ke mingi. La i mama kanga fo i mare o ngā sale una mana. E oro las ko ngai pukala maso ke re. Awange ko fo se abi e do fa pas fa ngai sa o ngā. Ia de tantonunga ia la fa tasi fo i matupu mai ai me se fo i sunga fa fe ngaina. Le nganga ia tatou fina le po lea se tatou ngalwenga le afai. O lea fo i se manatu, lea se langona, o lea fo i se fa osfianga le mai le nganga le li. Tatou te mafuta whaatasi ei, po lea se tatou mea e whai. E pei atu langa whena le inu, tele lea o ngā le whionga le teite siri tono le tatou atunu. Tele lea o ngā le vanga whawhai le HRPP tono le tatou atunu. Tatou umalawa mese o tau ia lena ngā lulua e lalo le HRPP, tau wawa ai ngā venga le whionga le teite siri. Po lea lava lau mativa e leo le tūlanga le nā. O le a wai lava tu ese manuu o potopoto. E loa i lau tangata o le alofa. Tauwi le alofa. A o tatu wawa ai le alofa o Samoa o tatu manui ai. Tatu tu e mai tu e whale lei tatu watunu. E rei le nei me le wawhai e fia me
o le wa si I to tongi o tangata, le whanonga le whionga te te siri, te lea se ngā venga, le mamlama lato, pe whawhenga whika le komiki lea, o ai wa si I lato to tongi, lea tato wawa ai lei, se I malea, wa umana se I mai fia me uma, le ama se meo kokoe, wa se I mai fia meo le whamasinonga, se, te mina ia tato to e mai uma mena to e tu whatasi, a wale a ngai luma tato tutu, tatia ia tato tamai tai palmia, malana whamaurunga. Le tātou wepa ai whamisinonga i e tātia mai, le ai lava ma se tātou lava ai ai. Pau tātou ngarvenga, le as tātou sosoani, a walwang whapai, a loo whina wina le amio tonu i te tonu o Samoa. Pau wana nā, ioi, te mi nei, a umar whamoe moe lea, iam tātou maroro le ma tātou talo, tu atu lewa noe la tātou te oe wha maramlama se o tātou no pele Samoa. Le hesi se kaunga ika nge mea inu o mea nei, whaonga aile, whaonga aile tangata molona me alofa na mai le tua. Le si la ika I fue le siwa peo, ke le fifia ia pai, le ai, le fifa pe na tātou, o tātou, la tō wa ai le aso lea, tele ni mea tā ua e aon tātou, tātou no ai. Ia, se iwa ai fai Australia, pe whape I, fōringa, ma le whai mea o tangata Samoa I tonu Australia. Leo mai tātou malanga, whaas furu tātou au malanga mai au Kilani, te le loa I Wellingtone, tasi tātou lau mai Christchurch, lua tātou lau mai oi Kunselani, ia lua foi tātou lau mai Melbourne, teimi nei, o le teimi o tū whatasia o tātou, tarana le whionga te siri, teimi tātou te mai, tātou te no whaatasi, nea lama se tūlanga, mori tātou whinale whamanianga ia tu le epa maru vanga whapai, a wahale lato tama whainga la atu I mori tau sanga fau, ia wahai a le whainga whirwhilinga o seo tātou atu no. Ia, o le malanga e tapua ia, e manuia, longo winga, a le leia tapua inga tātou, e manuia le whamoe moe le whionga te sili, ia man HRPP, ia a le whasa. Ia, a mundu te manatu se si mea wa tea, a ngā mea o tea, ia lo te minei te fusuai, ma e halu ai te whinau, a wale manuia o Samoa whaftainu. Ma leo whaafitai, ia, o tātou fo I la tātou ngā I loa, I tātou titisau, ia a o whaatapena mai ai fo I le whionga, I tātou le hero, tātou pokalame, ia wale wha taunuina fo I o pokalame pe o na masani ai. I se le mo le tuaia lo whaanga, mo le maftanga I au Kilani New Zealand, tai lava le anga lei mai, malango mai fo I tātou pokalame, ia e ala fo I tari mai, tusi wala au, pe o na wala au wha aloa tuai, mo Samoa, ni ingo le tua mana paanga, tātou te mafuta I le aso.
Ia o le ato so le waia awange ko e sao mai sa tani le vi ingo le atua na tapena ina le kalesia e fakasa ia po alo fo i mafanau le aonga sa mai taanga pe o no to fa fonga masila sila mai ai ina waluas fonu male valu minute ua te ainei le itu lai ono i sini au setalia taluai le ua mafuta mai tato company malosi al GTCR le fetalainga le fofonga mua le vai maunga le tō whamuntalo talainga ia tūna i matia lau tō whafotua Samoa talainga ia va lua lau tō whafiu le fetalainga i le avamua ia a o fetalainga fo ia le ofo le ao taumatau o tato GTCR wa le whaalau loa ino ana au nanga ese o noanga vaa mwha manuia ina ai le mamano le atunu e ala le tulu yo pālenio nei a inga lua se furu tālanga i lunga le numero telefoni a GTCR wala awatu wala au mai se tautau ngofie ia me se fo ile fa nga ina ola na upenga tfa ilangi pe ona ia nei ona po maletele lava o nelele ia ole afita lai lava ia talenga ia muntalo nga fa alo e fa feloa i lau talenga muntalo flenga le ofo ma lo lava le soifua manuia fiu ma lo fo ile fo la wilangi ma ya malole so fu manuia ila ufianga tu sala la sunga ya inu na tole ko wa e te moa wale amtanga ma pai ul konua fa fonga su tatu tuno ia e mesela amtanga ul tatu pukala me le ne fiafi fa talo fa foi ia ila ufianga ta pa sina tupu la ufianga tole foa ia malole ko ko manuia malo fo polau na tu ko e fe au manga luenga le ne yaso ia o le ngang fifia ma le ngang whaaftai ia le awa tātou silwhai lumo noo ia e lo tu noo e pe upu masani le atu noo ia o le ngang fifia ma le ngang whaaftai tātou pukalame le ne fiapi ia whai alo leo whai masui ia o le tātou kompania o te sao le pulenga e mese leo whai ngā luenga ia mātou te whaatalo whātou pa ia o se o tātou te noo mana tu asta ma fai nga su ta tu no o le wa paisa va el nga te fale e o to foi al se lo pa ia lava mai le ta sawa ma malai tele ma malai o vau ia se pa ia ele sa o le ala tawa ia o pa ia fa ta to le la pa ia ai nga mo la tu tama foi mo la tu wai nga le songa pule ma tu mo ai tu wa ma la tawa i le tai ma le va o fo ti fa pe fo ta tu mo tu sa ia su ma vai fanua o mai tulangi sao le masale o moa i tua malatau ma le launu sai lua ia e mese ia le tausinga le mota ia wa tu to mali fantui o pu lau na tasi mitama no tele ia o sa fanta to le na o se utatu tuno ia ai matu ale fa mua male tu le tu pa ia le fa inga luenga ia o lo fa no manu ia tu li vai le taiao ia maleaso ia wase manuia o tanto tangata te ton foi o le nei aso le wa mai al faso al tala le lei o longo foi le tuli le tata le faso mai ia e nga ko ile mawina ma matai foi le amatanga le nei vai aso ia o le aso le nei o le samo mo foi le nei o le nei masina le nei masina ia wa le sa tau matile te fo longo su tatu no ia le su fo male ola ia e fa tai o tatu silfai ilona lofo malanga leifa ta lofa tu ya sina mal pa yo su tato no ya me se lo va se lo ma lo le tawa tai ma lo flau ya alo se fo manu ya lo yo to ya fo ya me se le tau solo mota le sunga ya malo le fetalai la fetalai le fonga bu al vai maunga multalo le fa fonga foi le mamalo se tato atu me se lava pa anga le tato titi chao e o lo teimi nei ya mata foi fala talata mai e fia fala longo foi poa foi ni tala mai sa boa e ala tato fale vai bonga me lo tupu ai ya me se foi ia fa manjanga tato titi sao pe na masan ya to lau mai e lau talenga multalo de sa me sa ia vi ia le do fa malanga leo le tu leo tato to e ma futa foi lungo nu vanga foi lungo penga fai langi ia e se ma nei o le meta te fala longo atu fetalai mai multalo me se foi lo fata lo fa masani anu ma ia o man malu la fa fonga le sisi de fi fa no longo e de sisi misi lo fata lo fa ia le nganga fia na ia ma le nganga foi na ta mai ai lo ko tu lo multato titi sao amultalo
Ia sau no nga telefona ia pela nga pipia le na. Ia nga pipia le nei so ia mo wala no. La nga se uta tu no ia ele ia se tu tala fa tama ia. Ia po ia mama mano masam fa nga ia no no tu ia pa tinu tu sala. Mo ia la ku le lo ma le futa. Lo la tu fa tu ai tu sile ia ta wa se leo la nga tilai. Se leo le pulenga matatu kompania te te sau. E mātou tu whātalo whātu I le nei teima le whiawhi ma le ngā whālo alo. Malo, ia peia o le tūlanga mua wo fia iei. Tā au mātu le ma whāsoa ma le whiunga fo le Taita Siri a Dr. Ture Epa. Ia sa ma amata fo I le mo tālonga lakapi. Ia me se fo I o le toi ino lo taitai whono I tono le yungi lakapi e tātou. Ia na mai ele o na whamtalanga ma se tūlanga fo ina ia vaia. Mori e fo ino na whawhetai te le lava le tātou au. Ale mea moni lava, fi whalangolongo atu lava wa oere nei I le tālonga mu talo. Ia, whai mesi na tala wa menei, o roto tupu tono le whale vai monga. Tate a matai e tate le yor tu tato titi siafa mo le mone. Lea se wa inga na haso, sa timu, pina la, pe lea se wa inga iai wawai atu. O le moko a maro losi al tato au. Whaftai to le whoa. Ia o le whaftai le tua le wai malmanuia I al tātou tālonga. Tālonga le manta moa. Ia o le tape nanga o le tālonga lea ia ele nama le laina. Ia sa ia ia tūlanga fo I lea wa pewa ia ini seo tālonga wa mai atu. Ia isi teime ele tōtelo le atu nuu. Ia pewa maua le teime na o tāpua I mai a le telo mauta malawa. Ia mani tūlanga o lo iai. Ai mantua le au nei Italia to le foa. Ele o se au le piti tono le patulanga o au ia lunga. Ia pela testele nei au manos. Ia onisia ele a matata longa to le foa. Wa matan fai tau pe ta yonos fulu, le fitus fulu ai. I tato au. Ia au te tai fo I le fionga ia mase wa o mate mahonu I foka. Ia no fo ma listini fanto. Ia le moli. Moli o le alo. Ole au angle I fatoia. Ia pe ole mali tūlanga fo I le mau popo. Ole mau popo wa te mau le ava noa e mese ia nisi o tamari. Ia mata mai lava ele lunga ia lo manwao a tiki tafua. Ia ma nei ko le maftanga I le tau mesina ai do wiso ta mo lau te I o le ngadwenga. Awa mata ia le filo inga lea. Anisi o tamatuai. Sa alo le manta moa tunga falpaunga a Filipo Saena ia o tau loa ngui ia o nai uso ai mau ia uste ma malu manuai fa solo mai level sunga sali ma manfai waso manto telo nisi sa wai tunga pea tu lang tele malanto mo pina amata unta pena mai na male to tele o afo io o nisi o tamata alo. Tamata alo pe nga lo lilo ma tulanga lo ye. Ia sa mua felo I na ia tamata alo le vai mo. Ia ona o mai lo le ona mai lo le I le pepa. Ia pe ole toi maua ia le avano fo I me sa topu tona. Mo ile. Ole no to no to le fo manai fo taimi. Manai fo taimi wa pe ole lima le sai ai. Ia na amatai. Awa mata lona solo matelo tatu falwe monga tapo ia. E mai po apo mua o to telo istanga tape sa tata po mai fane. Ia awa mata vole na to yo mai umal malai. SNP now le na ia to le fo to e maua ia le afo le fi na vo le altato mansa moa vo le yaso ia. Ia awa ne e fa ina altato malai. Bo o fa yo le pato no ale loto malfi now. Ia te mole foi nga whaftai. Se foi pulenga me te sunga foi aunga. Ia maltato o ta alo. Ia o te loa e le sili mia la alva ia so nei. Ta lunga le la ta alo ne lu ko mai la o Spain to le foa. Ia o te loa ia le atu nu o ta tu e sel fainta to le foa. Ia a malo ia fa mai ia o le nei le au ia fa ina foi. Ia e tau ko le pua malafo. Ia o te lola le lo wa ma nei o ta tu au to le foa. To tau mo ma pili le. Então mau spini le ai ia le la fina o te lo fo ila le mamalu le tunu la to tele la ni sila o mai la sto nai nei e tapo ia la le faivo tam fa na ia malo mo le tu nga fa pai
e alo mawhanau te o tātou tunu a me se alto te lo walau te lo I alto te lo lato ia leo te le se tupe ma nei al faso pa me ta alo e leo le tupe a le chess o le lanu ia me o pa pe so le la wa ma le nganga le lo no winga le no tonu le nato le fo para nga pa lo pe o tu langa na ia e leo le tupe o le manu malo no vinga po lava me uma lava ia le wa tali ta mafainga le fionga ia mase mahoni swoka ia me se fo ia le ngaftasi ia foi mono titi mai ata fua ia pe o toi fafango mai kama akuai sunga foi ale na ia me se foi tu langi wa vanga mai so va ia tu ia tonu I lato wata ma o no va pena fo nei mar kama lo George Latu ia o kama ia le sa lako amai so onga mai le saur ka ko audunga nango vinga la o le ala wa lava le fau kuanga le vaku e kama makua me se lava ia le fionga whanga ftasi a titi maia ia o kama o pleki o koe aku kongo koe kufa aku le sosia mo mea leo o le fi ngau ia o le mingu ke muri le I whawaivaia alo mwhanga o le tatu atunu ia le sisi mea o le whaftahi ai fo I le tua sau noa tale mutalo ia la pe o le te bina te muli le na to ba wa ia tatu sko te lona la longo a to ka ko fa le mo le fe ia tanga ia nga gole ma o le fi na le ia va ne fo ile fio nga ia pa le ma venga ia wa o lo man wa I kai va ia ia o e pe o spili le a pe le sa ia la ko mo wa mai ia le fi na e sal pa e sal pala ai mana ela fa to eva ai le ele fina fa fa fo sunga kapteni ya toa ma na to ele ama te tingo ka vai ko pala ai la so ai le leila wa Italia to le fo ya le o champagne na Five Nation le tulanga le sai ai ele mana to ho le fa pel ama kwa o le kiki le mele la fa ya wa ese ya wa le ala ko fo ya ka ko pa ano le sai ai ia o le basic zavo le kau pai a le fina ia awange e pala ai tutot ia pe o kara fia le nga mo tato au ia fa kai fo pulenga ma le yogia ka fia le vai so ngai ia pe o le ko ese fa longa le e ko maua ia so ia ko le fo ia e pai ko le mali o le matamat ia o le mali ko le fina wa lo mfana ia mo de ko nga fa ftai ia e kutai fo I marka ku kalonga ia ka ko fair kala fo I tatu ai ia ngai mangu oru ia o wa bawal ka ko mang malo ia to fa ta pena mole vai su fo ia nanga le fo ma to ke lo le ia si o alo fo I ko ngor ka ko ia ke lo fo le vai so ngai ia la mo fo la ba no ta lo ia o ma ngai ia le fina o le su kulanga le ia o le fo ina sia ia la malu fai fo le la ku sa ni ngalo ia o ka vai ko ale wa maka nga sa o tulanga lo ia ia nga ko le mo le vai mo alo fa na o le tunu le nei e nga o ko ia le la kapi ia pi o le kulanga le na o fa ki ia Italia o fa ia Italia le mele ia ese ia le malo se lo ia ale vi ngai foi le tua mara ka lo Mano whaftai lau whatalenga montano te sa fo I matato o tālai la kapi o tu pai whasala whatapo I kuka mai sangone o le whawhisiri atu I lau whatalenga montano pe e se awa mafu ai o na le toi whasala lau ina atu tālonga e fia whaapisa atu fo I savai I lātou via tau please pa marulu aku le io le Samuel oia ka ti fo yo pa ku pese ala tru ia sunga wanga ma fa masingo I lisi fo I tau wanga teu ai o le kulanga nga o le mele ia la tau fai wa le nga fasala la o e TV top nga fasala la o TV tolo ia e ka ko wa fo kulanga lo ia so ani fo ia pe o e tu wala va no ai le ka ko ni la kapi ia fu ia le la kapi samo la feeding alo ia ma ne ia ma ia mo fa sa la longa le a to le fo por sa le
kina ngalo yo ka poi ia mau pilo a wale va ai fo iniata ia ai fai lo ko fa manga kul mele sa fai e peki aso ia ia la fa longo mai ia le au kua ma le au sa vai fa pe a ia mo ia ngo ka maka alo ia ti kilo polo yo passato le fola scola lo polo ore kala mo i tole fo de scarafatu na ngo ia to ia cha alu foi nga ni jo maku sa vai isa funi nga ia le kai minga a fai ka longa fai le paka o le mela wa tupu wa lu fa sa la longa vo le ke le po va ti nga sunga va ne ka wo so fo ia ngi fo la fa sa la lau e vo pet mamba ia lu wa ka longa ba fa longa wa e vo le ka nga ka wa pi se score pa la tala a foi ale office fa sa la ko mai Awai, se mai nga makua ese. Kanga kala ngi lekio. Man ko boy, ka kele o mata talo. O le ka pa ali po le ale me le. O te me makua ese le no. Ya ayo pia o le a foi. O le sui fa la la. Wa foi le longa fia. Wa pe le o voi mau so le. E lunga ma paki. Ai nga lo yo le fa kali le fa no. Po le ale me o ko ia pe uma i pone tonu minu te whai mai. Ia se ti koa e ngā mataina. Ia koa paki lola i ora uwha longo li. Ia alaua lewa ngā paki. Ia mua o te lunga ia. Ia le te upatala lau. Ia lala le kupu le mea la le maka TV. Ia ngā oto ai lunga li. Ia wai. Te mea ngā makua ese o leo kupu. Ia e le ngā po le hale mea makua ese leo kupu. Ia e makua ka o bunu mai. O sport, mana ngā whāroa, kora mo. Ia wā o pēn mama ia, wā o e sau i a bātou. Ia i ngai vaipuna. Ia ke vai ai e umau mai ngoa ka kan ma whaanga whālau e pēn mama ia. E reo ka anu. Ia pasi a kuali polo i lea, ma lea. Ai reo ka alo, e se kanga kala ka alo. Ia pe o le tūlanga na ia i sa waida ia pe nari ia tupai vai dingi whasalafa. E te tau ana whasalau mu talo. Ia kau whainga kuku ako le tato tiki sao e finere iai. Oro fia whaafonga e le botu sala whai. E wā o le si tūlanga fina le siri na tā ua me nei. O le tapua inga le atunu. E oa fia tapua inga le atunu. I si i o lato tama whanau. Ia e te mu whai. Ia o te roa lava le whaafonga mai le tato titi sao, mo mia lava le whaasala watu te le lopu le ale tūlanga iai. Ia nau matamata fo i le tele o temi whina le whaftai fo i mo TV tolu, tai fo mo le au nanga. Ia ai awala e wale mo mia le atunu amultalo. Ana ia, o te whaasawina ia wa mantua fo i o vaenga ia tole a fo ia le namale lai no mai su fo i so soani fo is fo company telefoni ia. Ma ko ia le va Kalau ai ho le kulang lo iai ia e foi le van tua o ia a una demonia to le fo ana fa pio le tulanga le na ia o ke me paiang o pasar lo ma fai le van le sau se pasar lo wa wo fa longo mo te ni de sa wai le ma to le tio fo ile o la lungo le app pare al titi sao e la ke me kango tu se wa ne fa fo ngale tunu e fenga kango ko i mo lo te mai fa long ia e foi le ko mai o tangata ia fa sala o de ke va ia ko fa me to ele ma me to le nesko ia ke va ia pe ko se fu ia fu ile va ia fu ala ale vave o le vave vo ile ia ma le kulanga ia te fa sa o ia de to alalo marca sa ko e nga tupa ia ma ia to no fo le fa no mai ka ko yuni la kapi ia ma ia mo ka ko le tio e fa sala lo ia le kulanga ia i mesi alta po i mai o tantu tamam tina mantua ia me so ingisio o le ka ko tunu ia na nga ka ko ke le ato no e ingisio le fio mai tapo ia na fo i ngi para vela ai ai esel mana i o le nga na le tio to le fo ia so ia pe o le tio a mo wala le tio o le me mani ke fa long ele o ke le ku le tio disi ai nga le tio le au ka ki nga fa long ko le ngona ia pe nga le paulo le me e fia fa longo ma ka fa ye tau le tapo ingo tato man o mana ka longa le nga ia
ia wa ese le mene sa ia i o kamulango pia to da fo e o mato fo i o mai ta mata alo o matua i o ka fo le mo nga le sa ka alo mo sa mo i tau misina ia a le kaulanga la wa pia ia o le to tele o nisi o ngol fia pe ko i mo mai ia kai mi ese ia o i o fina ia o uma fo ta no to tele nisi sa mai ma felo e fo i tamta alo ia mo le po ile nga fa sta i fo i matua mangai ainga ia so soali ia ngale lava ia se lengi lo tongi ia tameta alo ia ala e fa kai le wa makanga mo mo le lo to no le ia o le ale me wo mo ia le tua ele fa ia nga vale le kau ia ka tau kua ia malanga fa lalo malo ia tato talsia ia le ia so fo ia me se fo le la to talonga ia le fa ngofi o ma au mo i lava o au ia sa le maseni ma lo si malakapi ia te loa foi wale le uma au ia e tarusia ia au ana ia sesi la vea ia maua le mandoa e kolengi ia wala ia e leo le tupe o te tantonu na whalongo lava mata tanoa ma le fionga te silia Dr. Tule e pa o mo mia lava se au la to te ta alo mo le atunu longo vinga ia vai lava mato ia lava no loto atoa ia le ala o te lona fatino le sto na ilia na tea ta tono foi o tulanga na la yeisi au le tatou ia lava se te me tu fatasia i latou ia mo moli ai le manaonga le tunu ia o tau na tatou man malo le ipo lo lang pio le tala atu na mu talo ia moli atu no faanga le tatou tau pulenga le tatou au me se fori sunga ia le na po sini ia pe se fori sunga ia tuilangi Fred ia fale mabaenga Vincent ia va pe foi ia le fionga ia lua manbau titi mai atafua ia pio tama matua me se foi le fionga ia namla urusami ia marsunga ia George Latu ia o te talitonu to tele o Latu o to atu mata matua o le mora to swafa ia fa pe na fala i au mo mia tala noa i au taalo tala noa pe iai se ia o ina tau lato mafau le taua o le tulanga lo i tatou i le maaia le atunu ia mo se vi ingo le atua i le tatou au ia o le tala nai inisi mea tatou whalewai maunga e tate le iau le tapokalai mutalo whaftaito le fua ia e lo manuia tatou whalewai maunga ia mata mai lava i lau li se taunu mai tanu ngai manono whaasolo mai talapata i pia ia o lo manuia mea uma whaftaiko maua le avanoa pelo ai ma le fionga i lo loa le wate telenga le fionga ia sta moa maki ia malanga mai ia i Nitila ia se tasiku te mali ia alo ia se fale ainga ele tu cha mau teaching le i New Zealand o fola me no ai pelo ia me se fole fionga cha va pito mali o te mali o cha tu fale mo lo manuia me uma lo manuia me uma ia pe o ta penanga le na o le fo tu mo ia le cha tu fale mo ai me se fo ia le tu no ia malanga mai bo amata ia nis de pokalame o tatu kofenisi ia o le tatu kalisi metisi ia me se foi le fontanga malfelo inga le kalisi na saveta le voina ba o ko inis no what foi life inis in mala le na nafi e macho felo ai foi manisio o foi na luenga ia o ngai fai au mai le kalisi ia le o foi ya no ia to tele ia pontanga ia ta pa ineito da fo ia pio la nga ia le ia o salani uma de manu malo tatu man samo ia pio lo ia ka si ia le tatu ta longa le so nei wale a was Spain to le fo o au ia tai to fitu ia so ia tai fast fulu tatu ai sa ia ia te mini tai to fitu wale to fengo fia ia tatu si ia le la fanto ata a lo Spain nei ia malenga whala to telefoni so na tunu o ta longa tamu sanga soka ia to te dai ni to lo matu mafuta nei ia ile fale maunga malenga whala malo ia peo tu langa na le fafunga tu foi le mamalu al fale vai maunga ia ona i tarana wa tu fatasia fo i le telenga ia mutalo ia wa foi to fafunga ia na o feia tu le tania se nio ia o ni galo ia oe le latu lalo le pleki ia tato vai lalo le tato au ia alu le lei alo ia e whalawiloa atu te whale vai maunga ia whape nā ro whai ele tātou la kapi lawiloa i Samoa i tono e whale vai maunga ia te loa lava i mo uma fwoi tala tātou la kapi toi mo fwoi se whawaponga mo lewa ia so multalo ia i se si meo misi le tā whaasoa ia le te le lewa noa ia le ai lora tā olo le tā poklame masani
Taito le foa, ia le tantununga le silimo ale mitangi. Mahera. Ni se vaenga na ngol tatu wa ulenga man company le titisao. Ia lo fat fo i telea ni so pokala me lo fenga ye tatu pisa pasala lau. Ia la ta ngai tau lo le tatu pokala me malanga fa lo. Ia, pa mo maia ia tatu fa monyanga po ai foi wa mortar fia ia ai foi la toi fatatani mo leva ia so mutalo. Faftai to le foa to mole to le nga faftai tele pa io so tato to no ia me ko io le wa tau no mai to tele o taisia manisi foi o fontanga ia male tapo i ma wa mesele to langa lo yai ia nisi i Australia mani usi le fa ngai na tato wa promotion mo le si ia ma malo le to no o le tato wa fa la wilo le fa nga solo te mile nei ia o le tau faile la ko mai le tau pa le lua suta la pe sidiatu i le telefoni titisao ava pe o le te lalampa pa auto no Niusila ia na la fo mai le lua suta Niusila pe sidiatu ava pe o Australia tau na lua suta la Australia pe sidiatu o na la fo mai le credit o na nga pa le tatu sei pa pe foi pe afa ia la fo mai la se le ni tatu o pa tupe o le mai cash e foi na la fo mai le lua suta la pe silia fo iso se atunu e Australia po New Zealand la fo mai le atu po tupe po le telefoni titisao o lo iai le atu po tupe e a ona nga va le tatu se yo se ile iai e lua tatu telefoni e foi na manu malo ai o le telefoni o le Samsung Galaxy S24 e a ma le iPhone 15 o lo iai o inale foi tatu se ia mo silfia wa to telefoni ni sa o mai ma so tai mai io i foi ina malanga mai fafo ma tala no mai de ofisa ia foi mai ia telefoni le fi fa to que fil tau lo telefoni mai l'iPhone 15 le fi fa alu le lima ia nei lo le tanga tai nei e le tango fi la telefonia pe a fai e te manu malo o tato se ile mo silfia tato to no o le vai son to na yatu ia ona o tuai te isil tato wa sei ia ai wa tau no mai wa mai tato pokola me ia o le la fa mo moatu o le tato sei New Zealand ia tulanga lo ia tato wa Samsung Galaxy S24 e o te fa malulu atu o le manu malo ai se o tato so mai tonga au Australia o le numero le lo manu malo o le retail top up le no wingo top up foi le na la fo mai i le paloa o le numero Australia, o le ono tasi, fa tolu fa, fitu o tolu, ono fitu fa. Ono tasi, fa tolu fa, fitu o tolu, ono fitu fa. Ia a le numero sa moa, fitu tolu o lima ono lua. Fitu tolu o lima ono lua. Ke ala wa manu malo le sui leo tatou Australia i le iPhone 15, o na ina o le tasi lewa manu malo i le vaiaso o tona yato. O le vaiaso le nei tātou stei, mo le nei vaiaso o tātou i Australia ia o te whamanuru atu. O lewa tele na malo ai tātou suia mai Vanuatu. Vanuatu le manu malo i Australia. Au New Zealand o le mau ai le avanoa. Se tasi o tātou tunu. O le swafa le i o Lui Ta'amilo. Lui Ta'amilo o Potiki. Ia mai New Zealand a le numero le sa manumalo o le fitu lua o fitu lima tasio le numero le sa lafo me ina i el seleni o le manumalo le vaiaso le neito le afoa e ne o le credit lo no wingo le o le tupe sa lafo mai i se seleni na lafo mai i le click X le ala wa manumalo el tangata le New Zealand i le iPhone 15 ia o tala fia le na ma wale iPhone sulima i Australia i lits vaiaso e vo manu malo le iPhone sulima e le nei vaiaso manu malo e tato sul mai sila ia o faktai le tuato le fo ia ai molti fia o tato tunu ia o le tele lavo teimi top up mai na telefon ia o le maua foi leo le ava no e tanga vai tato stei ia e le fapea e tasi teimi fai po ina top up mai le so fua aso lua aso lulu aso tofi ia fa solo mai lau le fai unga le vai aso ia na ea ngwa le se au te fa malulu atu le malo le tunu a fai mai lau top up na le sfuru ta la ia o te fa malulu e le anga va le se e tau na lua puta la pe sili atu ia te fui fa pese top up mai le fast food ta la
ua lua na interest le ai e tasi ale teimi e lua suta la pe sili atu ia na anga va'a le le tātou sei ma le anganga e tumu le whāloalo. Si te whasa o mani mele wha mele lava mutalo. Le lua suta la na mātou Australia, mo le sao lea? Ia, o le lua suta la Australia. Ia, pe sili atu, ia e te tau ona top up mai. A whape fo ila le pa me lau top up i New Zealand. E tau na lua suta la New Zealand. Pe sili atu. I le teime tasi le lafo mai ai. Ia ona anga whaano le sei. A whai o le whai me lau top up e suta la Australia. Tono winga ele alu lau numera i te tono tātou se i le wha manino. A ia te tau o na lua suta la pe sili atu tono winga wai na lua pulu, lua tasi, lua whatolo i lunga i ai tasi ele en. Ai a whai la e so o mai au top up ta i lua suta la pe tai tol suta la o le tele ala o le teimi le na o le tele fo le na o lo wa noa e te manu wai mananga palo. Malo, ia deo lau manino tātou, ngai isi mea whina ke laku ai e ke laku se ngai sfrui wakala, e ngai misi kala e kasi. Ia, or kasi a ngai koe whaia inga ia, ngala e malo e koe whaia inga ia, a multa bursao lea? Ia, e ta o le lei to le fua, e mantua e lua suta rafa to a anga wa ale tātou se. Anga wa ale tātou se, a whaia spuru iwa tā la, iwa spuru ene, sus ene. Ia, whamanu luato le fua, e leo a tole lua suta la e iva sene ana e toi tasi sene ia o te whaamaru atu ia e ana whapea o te pule le masini tole fo whapea ia pe o upu ia la kongu whapea ke aropa ia a sao se ngu mena e au la tātou e alua a le au sia le lua spuru ia o te whaamaru atu pa ia o su tātou tunu mananga whaalo Malo, ia leo manino le tūlanga. Ia o te loa, ia la ta se e atu i tātou a Credit Masani, o ese swing o iei wha mulmutalo? Whaktaito le fua, ia, pa i o se tātou tunu o le tūlanga le lei o lo iai, ia o tau whaile wha o ngā tātou a mai titu Soul App, i te mile nei. O le tūlanga fia fo e mo niso le malu ne tunu na malanga mai. Ia te imi o lo wha o ngā ina tātou a company telefoni, ia a titu Soul. Ia e mese ele tele o teimi fo ile ele whaonga ina o tātou teira e mese le tele whaalawi lawi. O lea ngā le mai tipu Soul App lea e mawhai o na e whaonga ina o na filfili lo lea ele tele o tātou pando se le nai lunga. Tele o tātou pando se le nai lunga o le paim pando, le noinga le pando e tasi le vaenga titongi whaataitai inga su lima tāla ia ai mauaile su lua ki ka pait mawafua le tātou teira ia mau e foi si ki ka pai mo fa nga ino tātou apps ia mau foi leva noa e so tai ai e te vili ai e te vili ai i e tumu mamau ia pela ta sile na vai nga ta water de for ia ko ia na e fili ai lunga lo ia foi ia ni so tātou a credit ro ia e tara fe nga ile lei matanga to foi le na al fa nga al telefoni i go le telefoni ia na le vili al telefoni na le vili al telefoni tala noa ia le whaonga e tele whaonga lau mātua ia ho ile mana o mir Facebook mai si wang ia e whaonga lau to inga telefoni le na ia le tasila na wanga ta uolo i lunga tātou tau whaingolo iai ia awane ingano e ia te mi fo ile so ane tātou a te tisao ma whai tātou sili e te ia le laki e te ia le laki wā tō telo nisi le wā whanga solo tami sanga soka le nei to le fua ia le koina toto ane te tu te tisao lima sfuru ake e al whanga solonga o nisi o lato pukalame le nei ia pela al tō telo nisi le nā le o tele whaonga mai loa ese le mānai au tātou apple na ma le tele o plans fo le ilunga te tisao n whaiona e filfili ai ia ma whaonga le lei mana ngā kwa Malo, ia, mane te re nai swinga na ia le whamtana mai mutalo le whafunga atu i le mamaro le tino. Ia, se matapasidia ain ma la tafsenga. O isi lea e top up online, ia, o nā lava e alu le se i mutalo whamolmole? Ia, sa o le leito le fua, mantua fui se umatatou top up, ia, e whaonga ino penga te whailangi, ia, o lo iei fo ila tō le whaonga whale o loa,
ia o isi foi la fo mai o seleni ia foi na la fo mai TX o le Western Union ia MoneyGram ma isi tatou fai o loa ma post office o la fo mai e anga va uma lava le va ia nai tatou sei ma nga pa valo ia ai no wa ia ko fit ia pe o le fina le nei ia wa le mane ia foi se o tu fa to le mele mutal le temi ale ale fai le credit tangata le Samoa ma toria le fa me tangata Samoa ia la fo mesita duas futala ia nga kangwale o ia pe ni Australia ia ko ko le suma le fia suma duas suma totala ia e de qualify da kamanga bi fa pe fa ia la fo mesika dos futala ia la kufika ko i de o foi nunga dusu kala ole mea ava me lo Samoa ia te oe ia mesika credit nga duas sukala ia kangolo ia fika ia avelo e dusu kala mon kupo Australia ia ko nga ba adole ke mangmalo ai ia e pio tasina tu langa fuinele ia nga mo ile le kursu mo tu putala de credit tangata le Samoa ia le fata tali o pe mo se laki por sa le mutar pa le sa una nga tole fo pa tai fo family no tu lang pio le nga tonu ana tole fo ma lo se tu no e le au ia fo ila puata ma fa nga wa pulesta funele la no va ile paso ai a pa ia tau sanga tu tangata nei ia ai fa nga mai tau pa pina ia na se foi fai tau a mana ia tu langa le na ma wala u su tala Australia ia tu ia todos fulu la tele fast fulu montupu ia il tatu wa credit le wala fo mai I lo wa inga le nei ai ngalo ia o lau tau pa plena o le mo wala credit o tangata de Samoa ala fo wa nga va tatu se ile na tatu telefoni anga va tatu se ina telefoni ia se me mana ia le umale o le vai aso telefona ai fai tu tatu se ia ale al watu ia lo suafa I lunga o tatu se ile fai a va pela pa ta inga o le sunga ia luita milo le mai New Zealand le na la fo mai la na se ile ni pe lo suta ra pe silia tu dat po tu pine ai te wo mai fo ai vilia tu nei tatu ofisa wa o se ile le fa to mai ia lui sa ni mai o le la va tu lau iPhones sfulima ia o se tana pia telefon ia mantua tau telefon ia va pela mo la telefon ia o se me alo fatau ma o tele ki si masi telefon ale me alo ko le na o le me alo fo you lai malanga fa lo ma nei le tulanga le pe le mena na se ma nei fina le buta o foi si fa ma na la tulanga le mutalo I tu sa tu pe ia la fo atu ma tulanga fa pena ia o te loa le o mam nama le mta up ia e finale tato se le ni e la fuatu ia e tama fai lava ia sili atu ma lusu tala ia pe lusu tala fo ina le ia anga va ala ia le anga to tele lava e ngalo ia la tau fa pe la tau ia aia torsu tala Samoa ia de ai de alu tato I tu pe Australia po tu pe New Zealand le pon menga ko inga mo se ma ko maro mutalo ke le la fo pe de vinga le kai suli makala ma ko ia ai va pela ko ia pe tu langa na le ia mam na mas tau ia tato se ia tu tato Sky TV fa mon mutal fa taito le fo ia tato Sky TV wa ele o malo lo le ia fia sforile ma fa un va yes e tu langa le ia ona ta longa le wa mata watu tele na mata wina ia fina mo fo ile ngata tato au la pi fafo ia o te se voio pina ngale sai vole ta longa le a New Zealand mai ne lani tu ia fa ina ia New Zealand ia le au Australia to malo al final pela ta sile na va ngata o to le fo ole weekend na ia le wa lo na ole Sky TV al mele wa na ia tanga o malo ta longa man sa mo le sforili pa solo mai lo ia pio ta sila le va ngata o na ona ma tu pa manatu pa io su ta tu no ia a fai le o ia sa Sky TV le fale ia na ma tu ta lo atu ma tu ia ma na ia fai Sky TV le ia le mata ta longa ia ai lo te ma fo ia le tu langa fo ia ta longa liki e fa nga solo ia se ia ma tu le te mo fo ini se ta longa ia ta wolo ia ma ne ia le Sky TV mo le silfiana le vado suma le iwa ta la to le fo vado iwa ta la le fa pi fu ai ta to Sky TV
ia ele ia le vave ona whaapipi a pape o nai le ia le mo le avano tai au mo le avano tai au a pe foi le va toa mai atu le tato promotion lea e o le whailo le tato a promotion le temin nei a la fo mai se len ia le lope nai la fo mai lau se len ia fast food la Australia pe limas food te wa ma wal tu pe fa Sky TV nei ia te le me te wa ma no al telefon la fo mai ane tu pe mai fa ila Sky TV na le valu iwa tala ia la fo e laki e mo tato promotion vo le telefon ia ana ma nei la le nana na mawa tanga tolo wa ina le nei ia lui folo ma le IT ia nga ina official no restaurant ia ma fa sino le ofenga do po fe tonu le ia ilo mauta ma e FIFA pieta tu wa Sky TV ia tu mai leo na ia to wa o le tele o aso ilunga le tau fai e lave ina i foi le pisi mo le ofenga do nga sfuru waso ia e mawa te me fa pieta lo tatu TV le limaso po le todo waso ia le ia le luaso ia pe a fai wa vave malangi le leile ia le tau wa isi a me na tau tu ai e fa pina ia me vo le la sa o ne tai ia ai tu po mai le ta tupo mai le foi ia le tu langa foi le i tatu a le o le lolo wali tau ia ele faiana o le au inga luenga ilunga ia pe a whapele na o a foi o lolo wali tau mo le tau fai a sefe ma le saunga le mu ma le ngang wha aloro bo ine de ia sino pesidi ia le afinai mandua tate le atu le matalia fai ala fo atu lo credit le mu talon fai ngai kango fa ngalo at pau tu pepe nga le credit lava le la tu fa mulmule le kwele le na mai pape se kwele finale en final tangata sa mo fa nga fa at pa tu pe finale ia mo se fia le manino wa o tato kwele tu so le kwele da mai lo fa nga telefoni fa nga telefoni tu sala le kwele le telefoni le poyo pa ye te fa tau ora to pa tu tu so se le ni le e ma fai na mai fai na tala ai la se le ni Vevelan fa ngala o lau atu pou tupe ia malese leni le na e to tong ia lau kwere. Ei, a o le tau ala le kwere le ato le foa. O tato Sky TV la, e tau ese mai maisi tato nise o telefoni man tulanga lo iai. O le kwere le ama le warusu iwa ta ala le pea umane fa pipi i lau Sky TV. E iai le awa noa a ova lau kwere ma le warusu iwa ta ala. En fait fa ngā lau kwere e to tong iai lau Sky TV mo lisi masina. Mo wat. O lisi la masina. Paula le na o le vaenga ta ua le ova foi lau kwere. En fait fa ngā lau warusu iwa wa umane masina mua mua. Ia na toi to tong e lola ia o lau wafo i. O lau masina le wa mantua ta i walu iwa le masina. E pulea o te mi fa o lai. A pene wa umatotu watu. Ia na o tanga wafa o ngāre kwere le mai fafo i toi tongi e lau warusu iwa le na marangang fa alo alo. Ia, le rau mau atu whaftai lama mutalo. Ia tato se e atu tato GPS whamonmole. Ia, whaftai. Mole Sidfield tato tunu ua. No wai le whasisilanga ma tausanga nisi fo ina malanga mai. Ia o nisi o tuisi ma ai o mai a le tūlanga la le to le fo le ma sa ni tato whamana. O le tāu o le tato GPS. Ia e whain whaipi tato ta vale. A wai nisi o tau sa ili ta vale vento so ia. Ona o te loe e whaia sinto te leole o tato konfenisi e misa e kāle si te le lantuno. Ia ma to te le fo i o fontanga e pe o le e kāre si na Sareta, ia o le uti maniso wanga o le matau i na matelo tato tournaments le nei. Ia o le tūlanga la le na o le wa to i talo mai e le to i tau sa ili a ta vale. O le manai o tato devices ia iai. E le device la titi le whain whao ngā e so se ta vale lo pasese ma so se wanga lava i nei. Ia, a e fo tato te kama. E le fionga ia mai ava ne malanga mai sini. I na, le fo e nei. Na matou whasoa i lisi a pia whirwa iaso le nei. Ua malia le whasoa al tamari. Ia, o le tūlanga le fia sau ma whaatau san ta avali nei. O vetu le aisa. Ta mai te ilo, wau ilo nei. Kumpiti ao no afe fitu afe na alu i ta avali. Wai e rentals. Ia, o tau lola malanse le ne manatu whaapipi. Ia, ma whaongai e ta avali nei mi whaatau. Tatu le whaapipi lola lau GPS.
Awai mawhai ana iloa mai Australia pe ai toi foi. Po fele mele whaanga e lau tawari. Ia po anga ia fo i whaka, po anga i meo le ainga. Ia tau whai fo i lea ai vai fo i test camera. E whaina iloa mai po fele mea leo lo anga i e tātu tawali. Ia ma tau whai ala e sefele soi fōma le ola. Ia no titi antun malawa lele tala tuan po. Ia o se fo le mana i o tātu awala le anga ia tu ia fo i malawa lele. Ia o tūlanga la le nātu le fōa a ola na ngau ngau le awala. E te me ele malia ia na po tala tuan po. E se iloa ka avale rental store le fōa. E alu alu sore mako ka avale ngei to le fōa pe alu alu ka waru le mu. Ia e wakula e pio ka avale rental si. Ia iwa maa tani na to le fōa ele. E o sao sao. Ia ngalo ia lato. Ia sa mo le putato. Ia e pela ta wale GPS. E whainto e fiti mai po ile le whapea mai telefoni pe i wale o telefoni whapea mai. Ma lie la ufiongo. Alu alu le mu. O le ea foi e ova ia le sao e tu sa mamaila ma e whatulanga ina ma le ngā whaalora. Malo, ia peo tūlanga na mane tere le pere wo o iero whasoa ia e a ngā tere ia le whaingo le mele te tala noa ai. Wai ni si whata vale nau lako e haia masau ka vare ke whenua ia. E matane noa ai leo masi tamaitai o ngā le whata vale. I whaimele o te mana malamatu le whaitangata nei i au se tādia. Ia, kangolele le kusi mai a kia o aro kikilo i suafa o tangata. Ia, o kikilo, ia o ka ngaka makuku a mako ngei singi Australia mutaro. Ia, whakune ansi me ua tupu i whamai. Maenga ia ngā vea makawale. O mani makawale mukua amo omo. Ia, o lea asu aku mo i Australia. O akawa pesa o ka mafa mo inga ia mako ia msininga le anga ia pisingi singa i kai Samoa mera dia ia whanonga mai o reta no mutalo tūlanga lea ia whaifa lenka ko GPS ko ka kawale ia mo le ia le aka ka ngaka lea whaia le amio le o whakaukala le e whaifoi sala ka nge pesa sa ka vale mutalo e o foi mai la whaakupula ia i tonia mātou. Pero tasi nā vaenga fui neli ai. Ia ngā kere mele talai mai ai multalo ala titi sao. Ia toi tilo iai. Ia tātou toi se ia tu de tulanga tātou atpau tupe whamole multalo. Paftai to le fōa wa tumtumu ma tāpenanga o whaalawe wa manino e se whaingo fia le whaongā tātou atpau tupe. Ia o le lafo mai leo le se leni e maua nei tau telefo inisi sa apso tai mai e tunu mamau. Ya mese tāpenanga o whaalawe o ainga, e wala antu loa ma le manino ma le whaingo fie. A lafo mea nei maua mwhaasoa nei, e whaasoa nei e tau patani kai au. O lo iei tātou o fite whaingan tala o mai tātou se leni, e a tūlanga le leile nā mwhaina whai ele whaatau. E le toi alu ai e ale tūlanga wale e tau tala se leni, e a o na o mai fo lea o na leiloa lea, e a wa le tūlanga ale nā mātou te whamanatu pēr. A tono ele o tupu ia o te mine ai ele te me tu lai mai se palawe lawe whapena. O le tala o se leni. Ai o mai fo wale i loa la watu. Ia ona e fiule to sa ili. Wa mele to sa ili te mile nei to le hoa. Ia ele o to whaingo fie. Ele to whaingo fie ia le tūlanga le la. Ia a maua fo ina le ato. Ia ai ele maua ia se leni nai tonu ia pe o le tūlanga le mātou te whamanatu pe le tātou atpau tupe o le whaingo fia na le atpau tupe ia pe fo lea na te whamanatu pe tātou po mause no iai a whape o le ia tūru mamau la po mai le lua puta la pe sili atu o na ngawai le tātou sei a o le tāua le nā o le marupui o se leni marupui o se leni ia wala o telefoni a o lau atpau tupe le nā ia mwhaia fo ina tongi e lau kespawa tongi e lau kespawa lo iai ia mwhai e lau whaatau ma tongi e au pili e o tāua nā tātou atpau tupe le te minei ia na mātou whamanatu a tātā longo pia masifau ia ai pule lava le whasoa si o tātou tulu e lona whaungaina te loa e alu luma na i tole foa e lo pe te ua tu mai le matai nispito a reka ke kua kulikoko nispiko pe mai ia o lau lafo lea, ngā waluaku i lau akupakupe. Ia, mana ngā whāna atu na tō. Ia, mangia ngā, ia masaro lau akupo ne kemi e le ora leile ngā kunanga mutaro. Ia lava.
Ia, tātou se ea tuloi, melo i tātou whaloloa, me se lava i whaleolo le mlai valele, ia me se whai tātou i apia, whamamoni mutalo. Whaftaito le whoa, o le molsit fian malo le atunuu a tau nuu loi whaleolo, ia ona whaongale le tātou pito i loma e le te mio le arrival pe angai mai whafo. Ia o le nai e tātou ofisa, whain whatau e sau sim card, ia ma tātou telefoni. O le tātou ofisa o lo iai vai tele, vai mea, ia me soini se vai ngare marketi, ia au tātou ofisa o tua ia o Savalalo. Savalalo lo iai i le plasa na iai ia mwhai o na maua ila wanoa mo tātou ofisa. Tātou sa vai lo iai tātou ofisa i le marketi sa le longa, ia me se tātou ofisa o tu Frankis i sa le longa, ia ma le tō telefoi o nisi o tātou whale o loa le iai o lo mawai foi leo iai tātou whai loilo o le tātou kompania le titi sao whaiona e awhi iai awhi iai ona whaatau leo sau sim ka whaonga lo leo tātou a nanga a wane ingano ia te oe le o a foi lo moi no tātou ofisa tau whai whao popo iai niso tātou pou maltulanga lo iai ina ia whaale leia ma whamarsi a tili le tātou nanga tu le wha i lo iai ai whaftai ala mamalu le tunu o tele au nisi o le matu whasoa. E mo mori mea langa whaftai tātou kompania tiki. Sa paua leo le tūlanga e pei o se tātou tunu. A ise vai ngā fwoi leo o anu alu ele o le lei ei a nisi o vai ngā whaina vili mai ton. Vili mai ton kore poa. Wa o isi teimi fwoi lea e teimi tuku mai au na e alo i tātou wafi po le pe o le pawa. O na pe ai leo le po alawa i te leo wa i tātou wafi fwoi i wha leo. Ia e wa ele tūlanga fwoi lea wa whaonga ia wa telese a whaina o tau whai sefi ia na tau iei leo se vāna fwoi lea wa fua mo le whaonga ina o tātou internet al me mo ia ia tō le fwoi tēlo malo le tunu e whaftai a lea e mori mai a ma whao mai le lantu wa ngā whaftai ia awala ne ngalo ia te oi a whai ele te fwoi malanga mai a isa sim card whaonga tātou telefon titi sao ia man tu fo yo tafra le mal so so animai ia man niso company ia o le la so so tele le malu so tato no mara fa lo malo ia le wata ta no mai si ui o ta fata ta no mutalo ia ta tu watu ta tu hotel por lava hotel fa mal mole me se foi niso fata malo lo fa pena na taula ia tu lango titi sa ia fa la lo mai fa mal mutalo Whaftai to le fua, tātou lava o tau, ia o le tūtau langa, ma le lanta lata, whai ngō fie. I le astofi aia lantu fifia nai, asto nai le nai tere na maua le pa o le aso antoa, ma o foi tātou potu, ia ma avanoa, whai eun fontanga, ma niso whapuiponga, ma aswhanau, maua le tātou kompania lava o tau. O i le tānoa ki tano, ia le tānoa o tau, ia o le foi eun maua le tātou o nanga, ia le foi e le lantu fifia nai ia me se foi tūlanga lo ia I paunga ina o lantu potu a o le fifianga lea o le whaonga ina o tātou au nanga lea telefone titi sao tātou a paten malo tau mesina ia ngatu ia tanga Nathan ia Joshua ia e te lo waena ia te foi le mātou te soso ia nga whaintao le o faten malo tātou whalwai monga ia pio le kasi le nā waenga tāua ia e tua I tau mesina te pai matangofie ia o patau o to le nāo a fo io o tātou whalwai monga a fai le te whao ngā ia ma le fia tātou au nanga ina ia a fai fo le tau mesina a fai tātou faten malo tau mesina mawela o nanga te sao a ngā fo ia mawana wano whao ngā tātou o te potupe e to tongi ai le tele o pili ia maniso vainga pe ai a fifo iai tātou a whatere malo talitonga I matatofu ia manisio a fo I au nanga I tua ia mawale a wanoa e a fo I whaonga ai tātou au nanga ne o titi sao pa wale me fasili fasili iai e te au nanga titi sao I ia a whai mailo o iai ia o le mea tāua o le mea tāua wa mawale a wanoa o le matua le launga I le so whai mai o le whare pui ia e tauna whai puina ia o tāua nā le apa pia nā whai pui o le le o se au nanga a ne whaonga te tau e te sao loto ia ma maua ai le malama mare so soani ia ai mese le whaso atu o tātou company ma le ngā whaaloalo Malo, le ewa tātou no isi ui el tā mana ia le tūlanga nau e tāu e le whalpui
tulanga whaatupu manatu whina le iei tātou lau whaafonga. Ia te minei tātou mataala, te le lava a unanga tātou titi sao soani mo tātou. Ia ona tātou lava le tātou le oe sapi manuia ia lo whapenan whamatala mai mutala ia tātou leo sa ma leo sa e ala mai whainga mea alofa titi sao. Ia mese whala unanga lo whengai malatou. Ia wartau tuaina sio tātou atunu. Na whapeles whamatalanga mutalo ia leo whatawa ato le fwai whai ma whonga tau moli fwai le. Pai ala silasi ala whafonga tupu mai e al tātou atunu. Me se fwai ta maamti na au ne po kalame. Mo moli atu alfa malo, moli atu alfa tai tele lava mutalo moli au nanga. Pape na lava o na whamanuia le atua o lo whonga tau moli lava lo whai masui al tātou titi sao. Ia vatu ei nei mea lo whatau a wafoi le sao tātou atunu. Na waperes whamatalanga ia. Tāle le whinangalo le atua e teime toe tātou maftanga ia whangia le atua. Ia loto e suatu i mea lo whapenana e papa awai. Ia lo whatu fo i whaitua mano whaalo malo le umsai. Tu lewa fo i pōi sa mua teimi tātou te whatatano ai. Ia mau fo i ni marolonga te leimo nepo ala whai fo i mulaso tai au. Ia whamanuia le atua e tiu te tau ave. Me se lavoro tu i le fo a wā fo i le fo e martoto. Ia wā fo i pa ia maolunga i aina matama. Lo whengai mo tau singa mutalo. Atasti e martato o nanga o le tātou titi sao. Ia le tala lea, whamanuia le atua ia te oe, me se foli tūlanga lo e ngadui ai, wei te li, te e maro lo mutalo, me umalawa mātou te muli mawina. Ia tu atu neva noa, ia te whātou whā mai le pai ala silasio le atu nuu, me se fui pāanga o le whalawai maunga i fia lava, pia whalangolongo la o mare teime le tātou titi sao. Malo whaftai, atu le wā pa usau nanga, tino whalele lau fionga tā pau whasina, tu le fua. Ia, e ai tanu o le wā lau whatutuila, me se whafonganga tu tātou tunu. Ia, e fōri tanu la tāse loe lau sāwa, le whaiunga, wā le watau nui si uli tātou pukalame mare whaasoa le ne fiafi. O le atu le ngā whaftai, me se pa ia o tātou tunu, nā numatu toi whamanatu pēl tātou promotion o lo whangasolo timi nei. Ia tau ana tau aple luas futa la New Zealand pe sili atu po le luas futa la Australia pe sili atu foi ia po le lafo mai foi o le seleni la tu pautu pe luas futa la New Zealand pe luas futa la Australia pe sili atu foi ia na nga va ale tatu se ina e lua tatu telefoni ia le Samsung Galaxy S24 ia male tatu iPhone 15 na so tele tatu sei i fai unga wai astai. Tasi whaftai atu pa io le tātua tunu e mese pa io e tādisia, ia e le pulenga, ia mese foi ia le ufai ngā ruenga, ia e tātua konfenenisi pa io ma walunga o tātua tādisia. Me tu tisi o lewa whanga solo nisi o fufuanga, whanga solonga le konfenenisi. Ia mese foi nisi o tātua tādisia nā sareta, ia ma le Temple of God, ia sa tātua a futa foi ma mata watu inesi foi o sui sa malanga mai New Zealand ia malole so fu manuia malo foi ta watai fa tai mo fa ngai na tatu o nanga ia fa tai et foi pa ia su tatu tu no i ta mamti na matua ia me se ia sin sina le la valoa ia nisi foi o lo sai li manuia i te tono stadium New Zealand lo fa nga ma tatu o te pautupe ma le lafo mai o se leni ia mo moli atu le nga fa tai tele mo le whaungaina o tātou au nanga. Ia, moli atu le ngā whaatai tele i taitai o i tātisia. Ia, me se fōilo tō whaapai mai ma, so soani mai. Ia, o le talo a tātou a pulenga mar kampania te tisao. Ma tō te whaamanu lua te fōi, ia, e fōi se tautua. Ia, tātou au nanga kampani, ia, lofa ma. Ma tō tali a le whautuanga te le fōa. Wa, le leo le whautua. Ele lei foi le sai mai ni se teimi ma fai lo mai ia ele lei foi le mati ai ma so ni ai le unanga ia o te fa malu atu tatu pokalame foi se tala wale tau tamali ia to fa punganga le o le ne anu a bi fale to finangalo ia ia te tununga ele fai ele na fatia so mato vai ia me se le pa ia ma le malu o se o tatu tunu ia taile maleleo mawale so fo manuia lo vase do to la fo ia male fiong al tau sala ia no ia o to noa ne ia so mal fa mo ia mo pelo lo malo si le ngate tino e si le ngang
whaatamau i ngā pēr le tua le tu talai, whaasoatu. Wai longo puia li, ele mamano se tātou tunu, ia. Tātou soi fuara vai asa foto le fua. Ia, tai fo i alo ma whanau, ia e nisi fo i tātou tālonga le mam Samoa. Tātou se ieo atu vai aso le, ieo mau fo se tāla fia tātou pokalame. Tāla vai maua, ia e meise le whaasoa tātou kompania titi. Sao manu e tele lau singa lau toi le fiafi. A me te ina, ia, whaasoi fo ia. Soi fo ia multalo. Lua sul mal fito minute ua te ai nei le itu lai fito i sini au se tālia. Tātou pokalame nā mali talenga ia multalo, moli lava le whaamalo, mal whaaftai le mamalo so tātou watunuu. O e olo o lango ina pea tātou titi sal malosi, e ala le tulu yo pāle ni na ia inga luas futalanga ilunga, tulu yo pāle ni na ia inga foni na titi sal, o lau fo ina soani mai pokalame le maot Samoa vi ingo le atua, pe ona tātou tala no ai mal fitalenga ia multalo ia sata itasi, ia awale maua fo iselaki, ia ala fo e maua nai mea lo fai ave mana ia inga, ia e ala le ina ia lato credit, moa lato telefoni, mauni fo fa malo mal fa tele pulenga titisel, ia ona langlango mai mo Samoa vi ingo le atua, mana au nanga ia so uma. Pesele mo le atua ia lo fa anga fitalenga ia multalo, tausi male ai ngali ia meset pulenga titisel, mapa anga malava titi sal liu mai tato ole hero tato pokalame. Malo se telefone fe fo I vai aso ta si male titi South Pacific. E luas fu telefone fe I mai titi South Pacific e te manu malo ai. Mata I ta longa te fe ai I se telefone fo. O le tua inga iPhone 15 Pro Max. O le Samsung Galaxy S24 Ultra. E o atu I le lua afelo na tau. Whaingo fe na le lafo o le luas fu ta la pe sili atu le top up online. Po se fale loa la tane. Pe lafo se tupe le ClickX. Po le titi South International website. Ie pele ia te oi I Samoa. Awane imisia o top up uma ma tupe lafo o loa banoa e te manu malo ai. E iei ai inga whapito. Tony!
Toe lua sefulu ma leono minute ona tale o le itu lae valu isini au se talia le viingo le atua tapenaina le ekalesia katoliko mai si ufanga i fale la tai pe ona o tau sila ma mai moa mai ai. Mo li fo il wha malo ma le wha tai nisi o le tatou au ainga wa o nisi e whai malanga i Samoa mo le tatou konferenisi pe o le afionga i le komiti tū mau ia lolo matauama wha pia fo i le faletua ia sefulu, ia ngafa sefulu, ia leo wha o mai lato tausala, ia ona o wha moe moe o le ekalesia o loo mafuta atuai, ia me se fo i le uso ia mau salafa, ia wha tailava le wha mau popo mai tato tausala, ia lea ua wha o mai fo i le tausala mau salafa, ia e le awai mai i tato Paul Kalame i le astonai, ia e mole atuai wha malo, ma le wha aftai le lango mai le mamano sa tato watunu ia oe wale mwhai o na awai mai i le tato tausala i le astonai, ia tatonu, ia ki mai ia tau, ia le tato live i le astonai, ia tale sifunu malua ia, wai lofo i kako a ka sifunu lua longo winga o le kasi. Ia ai, taltonu lava o le sifunu lua ma ai lava lea o le a whai e fo il tatou wha moe mo le astona ia ia i le li. Ui, ia le wo uwa vai aku le hero le tatou pokalami. Ia a le i lo kuifo lo na ata i lungo le tatou TV. Ia, le ai tau whai mai a mai. Ma lo lava whaaftaitele lava i ma futa mai fo i o nisi o le malo so tatou atunu ma tapua i mamao mai i le tatou wha moe moe. Ni ia i le atua, whaaftai fo i le atua o na outou. Tatonu fo i tala fo i le sili tai na i lo tapua, ia o la tau tapua i ngai umanui ai whaiva wha moe moe nga o tiute whea ngai ai i le aso ma lo whaaftai a te outou. Ne tapua i mai mai se lava ia te outou matua. Fa ia lava le atua ona outou whaaftai te le lava le tapua i mai tatou Paul Kalame ia sa uma. Le uko tisa pia atu le ata le faipule, le fionga le li faipule, o saul o lava le taimi le fionga le faipule le umang kusi la lo suafa matai o le faipule. Ale usa, ia. Ataro fakia tatou. Le anganga whaaloalo e whaafeiloa i la o fionga i le li faipule, ia ao le hero tatou Paul Kalame, fionga lau talenga le ala i le pule rimoni a iafi, ia po lau fo i le ala i le auloto, o ingua makai, la lenga fo i le fionga i amata feo, ia lava le atua, ia ao le superhero lava ia tatou Paul Kalame le mawhai o na tua i lalo, ma lo soifua manuia, ma lo le folau i langi ba, o ka le lopo e Samoa po e ngusila. Ia, patalo fatul nei, sula fiafi. Ia, i le tatou mafutanga ma lo soifua maua ma langi ma. Ia, fia e vava iatu. Ia, i lua lau fong fia ma le lua. I le ia so sapati ele, lua ia saal nei masina. Ia lau fionga le tausala, ia misoi lau fionga le whaasina. Taira. I whaatalo fo i le paia o. Lasi o Samoa o mau tatou whaatalo noanga le nea fiafi. Ma lo le soi fua maua ma le langi me maa. Alo, o lea au te talo atu ai, tono lo potu i nei lo fale vai tele, ma le whaalo lava. Ia, ma lo le malanga manuia i lau fionga i le li faipule, i le hero le tatou Paul Kalame. Ia lo na winga na pe fori nga mai ngina o stoi, ina nei New Zealand. Ia, paki tatou, eno. Oi lo foi ele falo lava le tu esse lava ia le fionga ia por ia por le fionga foi a tua Pepe ia por le fionga foi a Matafeo ia a tua Samoa i la fionga le hero ia e pio le tu langa nei ia o le mato tata no ma le fionga te sidi o le lava o i New Zealand to ina ia a le lava ia o le che fianga now e sto ina o tala whenga i whaere mātou malanga atu. Ne mo tuan mātou malanga o le wana whatatia mai. Ona le paura le mātou amanoa na maua mai. Ki lani e lea na e mātou whitau i le otu wa le sa whatau tolia o pulu o le monia. Ona le mea tūla i mai.
Ya mantu tem ke mi ko mi tupe inta tu tal no ai. Ya machan mato fono malta ya o si fono yo wale. Se fono po su lu po. Ya aru malastona i malasa. Eu so o tu lole mal fono al palmini. Eu fava ya so o fono. E pela tu langa le a bu e isto ina le maruru. I fono po. Ya lena le tu langa le we wa nga foi lale. Malanga tu foi mato mau nusila. Ya o fa o mana siaki. Ia au tafia foi se no foi maruru le ye. Bo ide de. Ya lava lan marolonga. Ia toi tali mo leo mau tala e pe ola solua toi foi mai ai. E fa malo fa taile. Ta po inga mastalo fo eu. Manuia sto ina. O va ben malo si to ina no malo man samo. Wa fa ina man samo e coi fo inga. O le lo ame a fa ia o foi le mau. Awala tunu manuia la tunu tele fa es voi fa mtalanga tangata. Ia ai le se meta tu te amana ai. Mele le upo la tunu mo le pola mo tu mai tua. Ya tu tele amana ina. E tatu te fina o pea e whatau nuu tatu wala uina. A ili tatu teimi e mai se la ili teimi to ina. Le ana tau tala ale. Pai al sau noanga le al fai pule le a. Whaftai hole sto ina o mai a. O le fai pule le e ufale tu le pal mene li whanau. E pe o a e se le whaaralongi ar to ina. E ala tu la tu le patara no atu tara no atu ka ngala ko fafsanga yo Kirk Maltun e vai para mia fafsanga I Maltuin ai mana tua uma e nan famtalanga ya ngala fa ngolongo mai ya fai pule ya la it tala vo ya ni sil pa eso la to mana tule ele nei mata upu nei fai longa lanu wal mesa wana fai na tatu tangata na ave seli tatu si seni len tatu manu malo oi le privy council I peltani ai pa tai el tapo inga mana ia le mato savan e te ola vai sa fa tai el lava tai mal vang fa fa le pipi e tula in mai nei vai tau o le manat fa pitu e manat mo laute le tatu o tunu Maliela ana tatu tangata ia ve lava no tusa ave lava no ia la tu ola e no mo mia lava no mana tu ai la wa vai ea o sa o taimilen pasel tu la fono vai taimi le varso fulu valutasi varurua se vai taimi fa pena taimi na ola ma volalo alta mo ingo sa mo el vai mai na New Zealand e pe mo pole o le a mai le sixengi de wa ku mala tunu e tai ane o le o man fast food tau sanga mo vai fast food tau sanga tanga mai sa mo se tunu o mo tua tau sauro na tina ina mo na tua o lu afi sulfa lena si te tu langa sa mo male LDC least developed country i lunga developing country atunu o te vavenu na atina e mono te mai o le mena na il tilo au taita eleva i mi New Zealand o le tu sa mal tilo taita el nava i tau mo wa e mo ia le tele o tala ia fe via I fai no lanu e moni o isi mau mea e la wa tanto nunga ma tu wa vai ai o le mea la vole o le tupe o le tau fa o pole New Zealand I di tupe tele fa alu pe ono malanga matu le to tele o tato tunu na vai tau e mane foi la fin ngalo o la wofo fa wa tu sa ma la wofo o volta duas sulta usanga to sulta usanga o 16 e ma che no fio no che no foi usila la ma tu no foi nei ma tina sta to tunu na ele va pe o ka uma 16 e fio pe o le meta le meta o le vai mai o le malo New Zealand te mama tua ya tu lepa o over fast food tau sanga o tau tua o se pa le mia pito sili na umi ma tau o le Pasifika tua ma le forum mai nei le Commonwealth o watu e fi nau pea mo tangata Maliela
Ua ele toe a ngā pasi teni ele toina. Boi. O lana i foi whanau ia, e tūre lei uma tamiti. E whiwa i la tau pia whina haloi. Ai, mori tangata alofa moni ia Samoa. Ua ele ngi whinga poro kiki me ia. Ai, whai au artu la whanau. Tato tal no ai. Ua alwa anga le tūlai mai nei, whia tele pese me hole rule of law. Mo ene le. Rule of law? Na mena ne sa tau nao i tau whai, ia muli tai ni usila, i le tūla whono. Ma le whai unga tūla whono na mai, whai unga whamisinonga na mai na i tau sisi ai. Ia ai, e whaftai ai, o tue ai whafo ili maro so tama, tai, ia, o tau nufo ili vaenga, ia tato nufo matalo le tua. Ia tau lau o le wha moi. Mo ene le. Mano, le sau noa i lau fionga ni. Mano, le sau noa i lau fionga le li fai pule. Ia, a le hero fo il tato po kalami. Wa fia lava e stalinga fo e fia whaalongo. Ia a o sau noa fo i winga ni ta upuntou malanga i foai. O le mea mua lava ia moli atu alfa malo ma le whaaftai isi o whalitua. E se lo au le lei i o la e. O la au lava nā mea e matai. Le ngata fo i lau malanga mai ia o totonu fo i o le tatou palemene i usu ngā fono i aso taitasi. Moli atu i alfa malo i a Sharon. E se le lei o Sharon le whainga o la e. Ia o mga i loa o le hero por kalame. O la feika o mai ka ngaka fai fo feika ia maua asiri ko feika ia ke oe ia ka ke mimika lava ina ka vai ku fo i lo sa fai mai i mau la e matango fie i mea na tau malanga mai e nei ia le atua o mea le lei umanga o mea le fai le atua ia mai le atua le mea le lei ni mafau fau ia fa o Sofia i le loto a matalona fa tino nga nuenga vi ia le oi lo foi a fafo e lo ai taton pero tu langa le vai sa no ai nu a va ai le hero ia tati le fa pe fe se fa talanga o te vai pele tato haul malo e fa no a pe sa fa ia a ve tu le hero le manuali le manuali ia ana la wa ka ser ko inga ya le que que fa la gala tala de te pe tu le a pequeno se tu la lo tu le ai o le a foi o no lua seu mai fo le fa ia o ia tala fa na vai fa de anga tala ne fa ia tu a vai de or tatu maro e sa fa i mele al maro e fa no ato in a vai e tu le so le sa fa i mele hiu le ngaka de manuali ia ko ia singa hau e ku dunga ia matua ia maro lava le tau ia maro lava tau atai le nganga le fa munyanga le tapu inga na ngai ma tapu inga le sa fa i mai to se tonu foi malanga mai sa mo de fionga de dino ia fontoi ya me se foi no fionga fela tusi por le hero for that pokalami ma le fionga tete si le ngal me matango fear sava bali upu Maliela. O upu wa umma na fatatia ya orto ina le na langlangan mata pule malam tanga le na to sa no alto ina le la tato fa longo nei piki mai loa i tonu i New Zealand se tasi foi o atunu ane tono de palmene New Zealand ya le mo tato vai nei toia nai toia malo le to le fa tonu naru ya o e umma lava i sa boa sa la to le mawina nei fa monjanga ya le na mai sapi sa vali na vale fionga te sili ya na upu ai na tau tala male a fei se lava suma lua le to seanga le tau nu sa vali tu le epa langa naunga ia mai per se senda le tunu ia pe on mena sina e fi wala ka faleanga aquilo ka faleanga ko e loko leanga e le per fa pe ka faleanga ko e loko leanga la tu le lava ai le ai ma se la to me fa ya sa mo le pi ma se me ali ia le me sili na leanga ile ia le fionga te sili wa fa ia sa no emotional for le ia le tai au le tono le ina wa sa no te mata tai. Pero se la fa longa ho le
tupu ai hole le taita a Maliela. ole foi le fanga tia o loto foi le le tama i lona nga finau e nga tala ile e vai ele ile foi le sa no mai ile ingilisi toina Maliela. o le sina me lenga lo ko lenga ko keli ile mama lama po ka lang sa ngor ko ing ke palang nga ngor ko inga o em ko kia e ke nga ngalo ko mimika bo ile pangakia bo ile na ka sa ngo ele se fefe ele se me pole ai ya tia ula vaia wa malape ile ile malo tasile la petele malo ye wa misile avanoa misile avanoa le fina wai mo tatu tangata tatia ese porkiki ai faile me tau na fai mali na hero ai me sa tau na fai mo tatu tangata mali ya wo tau fia tangata ile manuia alo no mingo me ala tule fai tau fiofi Maliela. mai ya no susa ma no ila tau mo bia wa le pe tangata umai mo bia ai ole a fai ole sa fina fo e sinati na i New Zealand ia na ia lava tupe ma o i famsinonga maurunga Britania ia le nganga le ia mau e tātou le nganga o finau whapeni tua le tai e ia si isto ina le aso ma i alto ina mato atu e wha marosi ia e wati le hoi nane mako aku peongo kala ka ngur maru ruma le koe whiwa i mai le pasi ma nei mea ia e wha marosi ia isto ina ia wha tai au tu e mau e lava noa e maro loa ia koe meo manuia ale ala ne te fa peni si ai na tongi ni si pasi so stoi na lenga kongi ai matou ia matou pasi Maliela. e oi ele i fa nga fu ko pe mai ni si tongi matou pasi e ale nga le sa di malo na ma ai mon via vai mau ai mau hole lena va ai e tai e se vale le fai moltai mi va peni o se wafu fa la utile ule lava le wafu nen fa ta tia meni vai mau na mo sa mo wai umatu ya matou umatu ya ala wa ta tia le ati na ole tu no mo tupulanga fai mai Maliela. ya le o mai tonta pe nei me wati na tile nei e so swani le tamai mana tu ole me le ti ngai te loloto e na le mai e tonu fa nga tu pe o wala foi ma me umo ye mo mai tupe me umo fata tia le cha pipi mai le amtama e ai ni me fo wala to mai fai tau me fo lo mai fai wa apa me sale masani tango le cha pipi me tupe pe o le sisi me o le sisi ya so ya le lai o tau i fa fo se i mo tangata pe ala ve mai i a fa nga ruenga tu la pa pena ia le o mai wa apa ye mai tupe sale masani ye ia la ua pa matana pisa mai le private sector e se tau i langa ia tu sa matou ma le malo ma transfer ronga malo ma la tou ile mele le sisi o le ko mo matou tu peton le mela na sale masani e o le mele o le utos sa fatuina e le toina hoi fa yele ma le tapi pi fa investments hoi le mo na tanga sa mo uma oi mo sinan tupe ia aru mo le investor malo a investment malo il samotel o investment malo il samotel ia ma isi ati na fa petile ia ala lai mo i matupe va nga ia le e tu o tonu ili utos ela wa mata sa na mo tupe na le ngata le o sifa le mo international finance le foi le scala maia e kampangi mai fafo ila sa mo wal so swani pa ke ki maro sul milion al tausanga e mai e so swani e tala tupe malo e o tu lo mal va ngale ton o tu si il sul lima tausanga mo mo o mai fo so sa fu a sa ngai kala tupe sa to so fu or sul milion mai pongo me na fa vai mai o male cha pipi mai le so nga rokia ele so nga fa nga ina fu mo timing e no tu mai fa fu se
O le ala ka alo I kupe ke mingi. Ai mana tu fo yo le chapipi wa fia ngia fa. Maliela. Wa I masu nani. Mea ke kele. Nga koe ave kul kama ai ngo Samoa. Ave leo se mea. Nga koe repealed. Koe o mai ale koe fai. Koe fai. Eo o mai ai ngai tsunami ma fa ya la kama ngai. Fai pea. Anga le ai mea ia telefona mai no. Ma mau ai lumar kama ai ngo Samoa ke mi. Mau ai. E taian, e alu mana ia wole lei, e a kupu mais whaare blawe kele whapea. Ia, o e foi tua so tātou atunu. O le mea le nā, e le o maa mala maila alvanga le. Le ala ua mai ni tonu. O le mea mua whaafitai to le fo mai no ui e lua. Whamanatu tangata ia so uma. E o mai tu tonu. Mo le mea le kelo le kupe la ia le malo. Bo ile le hero. Kelo le tupu. Le se me pole le atunu. Ni whaase lau mo tupu milionga. O ngā luenga mea umala e alu fa e le se me pole ai. Al tala le na mai le tala le twa lo ngoi. To ti atu ai. To ti atu ai ta twai le. Be twai le te fa ngau sa. Twai le te fa nga uma tupi. E te twai mai I oi. E ko ngā mea nga. E on mea le tau tato te fia tala noa ma tato tala noa I pea. Ona o mafu anga la leina mai nei ma faaleanga I pele nei tamata taisi o mai le so. Le tele o le tau faaleanga. O le le upu pelo, upu fai ai leisi fa maunianga. Tasi ana mafu anga I ave esis tangata anga. Ave esis tangata na mai le tua. Awasa mo. Le lau vai nei ai. Varu sulta usanga o toina. Le lau fina. La mauro na maros. Bo idile. Ai, ti tato wa vai pe ai. I le alunga le aloi ni. O a foringa le mele aloi ni. Oa o to tele ale fai mai nei Samoa. Mo fo iatu. O to ato e tele ale le swinga o tala no. I wanga tangata I le mai o la to ai ngai mo tangata o le. O le to tele nei la vo ye tono o le Samoa nei. O ama to a tele swinga le o yo le tono. Se ana tala fa o ama ke kiva e oi tau ngata sui fo ele se abane o sa un ne o ruva ya so o afo yo o le angan ma ko mai ko wi sa fa tau fu ni ya mai ko we me ni mai ko we ni I New Zealand ma skali ya ko ke ye o me ai sa ko ka ya te mi ni era como na se la ka na mai ko we fo ke le bo I skali po ki o inge o sa o le so lulu o tofi o o so sa microwave o microwave to no fia fixe la mo lo o le pero tala o le mele que foi o microwave sa ka ilu se la por se la wa sa ye foi o le mele o tupu wa lu mo no ta o mene la ngo ile o fa mo fa ta o tupu el malo wa me fa avi ko wa avi tono o milionga hulele me fa pena ale mele le u ye u motua alu me ta o mene o le ngakala ile aru lungo le kawa o le anga quality o me wa mai ni wili paelo la to ele u mi anga fero ele se pa ele se la mane ai nga fo ile u no tanga ele ngi la ko tupi ele o por fela la fa ka lo ya wali kupe malo ale mele ele la ngona I tele lo fano no ai ole tau se fon eu que le mele tele la ngona ina uia ele pelo tala le la ngale la safa le tunu ur tau se fon mane me ona le tau fai fa marie mele bo ile ai mama tu le pa male chapi pi mso to filau me la tuna matali chapi pi fa au nga fu ta mit fa au nga fu wa lu mana ile a ona matu tangata mosin la tutupe va I fu el malo fale mai mala tu fala au tongi o malo mena e pa lengi ai ona mela le we nei le mele wa ai tu nei malo o falo ngo la ngo ris foi pule te mel fongo ngo magni io se ai sa no fo fale fiepo la wo no fo fale o ma fai fale e se vai nei tu nga me fa pene
Ora manato tanga fai pule le e fai ele malo, avatu le vai, avatu le tise, avatu mit koe fai ma fale ngofoi. Ele o Samoa lenga ko wola mai ai. Bo ine. Samoa tata wola mai ai. Fa onga o e uma tua, mai le finau. Langa le finanga lo le mal tuspa ia ai malef. Bo. Tena. Al mera le au ka ko wa ngi ai. Ka lo fai. A fer finga le ola pa lango. I me kufaku. O Samoa makiva. O si Samoa. Pangakia la ia Samoa lumana. Bo ine te. Lole sau noa i lau fionga le li fai pule. Manu tau te le ima mao te le atu i tua ma le tūlanga le i launga le fai pule na o a inga sa nofo i whare pēwhia e pō a laua. E te mana tua e iei po kalame sa fai e le HRPP. E o iei ia nei a inga i lima vai e le mawhaina i eni mea nofo ai. E apala ia e mai e soani o mai tangata ia e whauwhale o nei a inga ia. Te mana tua ina lava sa iei ia le porkalame whapena le HRPP. Le na whai le ina na whasalau mai la. Ia te au ia lau whionga le li whaipule. Mana ia se i lau atu ia whinangalo le malo so mato o tustusi. I le talenga ia tupai whasalafa. E whangangana manutau te le i o atu te le tua. E whangangana ina lava i le atua lana au na wha leo mai. E wha leo ai ma le ata mai. Le fefe mana onga ia manuia sa mo uma. Pe ona saunoa lau whionga le whaipule. I le masau o le tautala le ingilisi le toe ina i le avenga o le mau. Ia le atua. Matau lia fo i le ke le iloponga a whio le kusipa ia la e kuai. A le ngawhai me ia le tala le tusipa ia. Alu, whaitalia au matu watu upu i lo mutu. Malava la mea lea e. Wai o le tele e fo ila o brother-in-law e mai whaatasi marito ina le i kuai o ina kongu ule e sau mai i le soafa lea seu mar, seu fale mai tua i o inu ula i tua. E i kai e wai e ata mai fo ila o brother-in-law lea. E i taia pe awa ai atu to ina o whaitau mai sana launga. To ina le launga sa moa ma launga whapalang. E veme, o pea se kangaka fo i lea i lele ingilisi ma. Ia o lau whalongo la i le avengo le mau al to ina. Ia le atua whaatai. E tai fo i le au tapua e sa o lava e manuia umaya le HRPP. Ia mamanuia e fo i ma lango si vaenga la e feita ia tātou tu sai fo i malpokalame lea. Whapena fo ina wha amalo mai ia olo manu usini. Fo koe wa ai ane ia olo manu. Olo manu usini e lala nei Australia i sini. Le wha amalo istoia ina tu la epa sa i lele malia le ngaoi le ala i le pule. La uofo ma le tātou vaenga whai le HRPP. Le alofa moni mo sa moa le atunu pele. Ia o nai manatu na na fia fa leo atu le tapua inga le malu foi o le atunu i nei sini lato tu sai mal fainga malang. Ia o le saunoanga foi le sponsor number 1 na tātou mai Hawaii. Ia te lenga ia foto manu fai mai. Koe kiki lava a kuai o ngangoi e se vaenga kupe ale akumu. Lango vinga. O le kala ngoa ala ko ia la ko. Wa le manga fio mai ngoi ia o le mela ruangi koe kiki a sao ai pa koe papa ia kwa ka ko ia awa ku mera tunu wa sia koe mai nungo pokalame. O makua ha fefe mai nungo pokalame. E sunga ia lauli ki le koe vai koe ia lauli ia. Yo. Ala mo pere pea. Osa mai nunga. Osa mai nunga e whingau e. Se ka ko ka wala vele. Vani le telefo. Le me vole sa le ana fatu ai e va la si le la fo le. Kongua. Ia. A mai fa mau. Ni fa mau yang le la wa nei le anata pena mai. E on mena mo. Wa pelo mai na fai. Ma upu mai na la fo leo ma. La ma wa uma wa haro ya lauri. O me uma ile uma wa i mei.
ngai tau fi me tatu me ni ya la wa e ku ye ya ta te lo fala ye awa le la ko fa lo uma yang kala yang sa ngo ai ya fa ma yang ai le ka pena ya ire ana me la nga bunga lo e la ya awa la fa pe ya o mo ko le fa ye fi fa ye e o le ngi ai la ka mai fa fo mo fa pe la ka mai fa fo o ia ole o ka le o sa we se fe sa mo a fa lo me la pa ola na me fa ye ai nga lo le ka ke fa ma wa uma me ni le la o ka ko be uma la ye ni me le la fa ngi fa su nga la fa ngi o ma wa uma na fa mtala nga ye na la e ho la na le o ka ko wa ya ta lo sia le ma o tana le ko lo fa un fa msidonga sam ya akuso ta lo sia tu ma we awa o mo tuali di va o ma ai e a ho e tolo fa e tolo msidonga o fai nei e o la toilo e le se me e dilo wa le ko va ko te ko la ko karnga nga fai mala ko interview ai o le manga ia tulanga le wa sa no ia langa ko ku ava la si lunga di si le fiona va ko ku e lunga di si so hero ma fa pe mai e le ku mama inga le mele ko mai fa mo bonga e ku sala le mele le nga fe ko inga la uri ado ko mai mea ia le ada ku ya ma ne fa ma ia no nga oi o la wa o ki kilo ku ia anga saul me nga valasi wa o ke loa ala fai la va valasi wa o mo ka ngaka ia nga me fai ya mai la mo le fa ku se la fo ile ke mi nga fai finga la me nga le fa ku se la fo wa o ia ma sangi fa ku le la fo o le fa ku se la fo la nga la wa ndo ngai ya ko kam fai mai do di sia so me do fo fikalai ya valasi le hai wa sefe fo fikalai a sa ka wanga ku le la bangoa ya valasi e ko mai fo ele fionga de miska ele si lafo se e vakuai mea ia le nga ke langa fa per sa wanga le fionga ka sini le la fa popori si mele mo le anga oi la fa popo ya la o ke no kwai o ke no na ma ku ko e la solia ni go sa ngo fa ku la fo ala vai ba ya mes ma ko ki o pole ye pa me ma ko se fa ruo ye fa ruo se fa ruo la fo se la fo ma ye se o se pusa fa ba mo o ai lo pe kasi pusa le ngala kuma le anga e lo pe lua pusa e ko kulep yo ya o le na wa a makanga ngu sakadia wa de fakat kadika ko po a fe mai se kara kupe I da ko milionga ya me se foi que le kupe nga lu su enga e mai su e me fa mai o wala pi o yanga fa le chapipi po fe o fa yenga me o le simia ka kia le ngela o fiong hero o le ka ko mai kai pandemia la o ke lo ko ke fa lo alo mai kai pandemia al moto sa movi ingole tua e fa yen me sa ka ke ia fa alo e se vai tu langa ne of sini ngele fiong ka ke sini so mangaku I pase le final le kokongi ka mai kai pandemia e fa mai mo mana tari tu langa na to le fo ya alo ke man kuanga o pesidi ai fa mai ku ulu moleri ya alo fa mai vo montari mai le ko inga ko fo I ko ko ya ku ko fa ku langa le ya se me mana ia tele mo le tuno yo e le fa pe mai ko inga ku le kongu avs pe aku le kongu ko mai lano mai ma ke aku ko ke lese ngal venga ko fa ia longo minga ko fa fo I al mesa ia ia so solo le le no lu lese sa wanga ko inga nga fenga se manga ia ro fenga hero inga maka ku ko kasi sa va vali mo fa nga wo de tuno o la ma fa po ha me la fa ngai ka making e disido manga mo ka ma la ki de kilo no maku malumaku ya pawan me la tu ya fia me de mingai ele ai ya ma se me o fa me fia me le ku ya pio le ala so finga no ngai me o ko kongi wa hadu over lunga de ka kasu fanga de
O tongi ia pe ale na utal no sa ai tono palmini. O le mea ia. Ua makwa e mai se ai le tuangai. Ele se kongi, ele se sitanga e tasi. Anga o la kou le kasi. Lena na utal no atuai. Pa ua le mele anga u whangongo ke le ai. I ka ngaka ia ngawhaia me ngi ma wako ele kirikilu la le leila to iai. O le mele anga whaupunga lenga mai ele mistau tupe. I langa tala le tupe. O le aftu na estongi ia tangi ai le tūlanga. Le position. Ele hoa pe ia tangi ai le tangata. Lea la no whai atu ai la tala. Atu no umar Commonwealth. E umar ole tongi le speaker, so olo mar tongi ole. Tai le tuangai tono le panmin. E mawalunga ese atu tongi le tua ole, tai le tuangai isi atu nu. E umar ole pale mia, so o le tuangai, male, kuse piko ai lunga le pale mia, speaker, ia male, tongi le ole tai le tuangai. Le lang sawe fo iara, ia mako i le chapipi, o kule me le chapipi. E mawalunga le kongi ole tai le tuangai. E tono ai le panmin. Moro speaker so olo male, tai le tuangai, e sidi atu lo fai pule uma. E ale lo mai ni. O ke le kongi o sui fon fkarai. E se me le tala pe ngai matanga. Le o vai le tangata. Ai le vai le tūlanga. E wha manu tūlanga. E me se o tai le tuangai. O se tūlanga lo ia. Moi. Kalas. Matanga tere le meu fai. Ine me le tau na fai tau tupu nei mea. Le si vai anga. O te tongi o le suite tai le tuangai. O le o tu sam fai puli. Al mesa ia e mo lunga le tai le tuangai. So o toi male. E sa levo fatasi le speak, le deputy speaker. Le sui fong kalai. Ma le sui tai le tuangai. O tūlanga nā lua sa levo fatasi. Sa wa ia le telo tausanga. Lili chapipi. Ale wo mai ni tonu. O sili aku kongo le kai ole sui fong kalai. Ile kai le kuangai. Ia ma le sui tai le tuangai. E se matanga o ia mea. E ale ngata lai le. Ele isi tanga ale. Ale sotu sili. E ama le komisinga o sulfainga. Wala tau ia le tonu i le o lea. Le li o lea o tangata fo i le lalo statutory. Civil list. Lea e mantua a fatulanga tala tupe le malo. E tau lua mea mo fa mo mua. Me lea lu kongo statutory lea. O tupe i e fa mo mua ese mo mua. Ai ave se tupe fai pata mo ele tunu fa fo ele tunu o le tupe tongi e ta lafu o le tupe tongi tangata ia fa tau te ia malo ya le silo vanga tu ia fa tau to ave mo o la tina ino le tunu lo tele ai wa e tongi e le sa ma to finau ave pe tangata fa ngaronga malo o mutata mo ta su fo tonu ia fai pule. E le lawa, e wai lese tanga mo mātou fai pule. Lese bea. Na o le tu wala malu. E o se painga whai longa tangata, whai longa, whai tu au, le a mio tonu, fai mea pio pio. Bo ine de. O sao na tonu fai ini tu inga me wapene. Al me sao alna. Ea, o le tūlanga na, e le wawai mai le tunu. Malo, tu son manatul vainga lai, e le loa vainga le upufinga le kufa maunga ses. Lai fa pela tau ia. Lai fa pela ko le kuku mai la ko pingi maunga ale loa. O saungi aku le kungu e mai lalo la ko maunga. Mai lalo. Yo, on mena le ye temi nei. Lesi mea leo maa nei alo toi mana tua nei. I le mea lea leanga kula i mai ei la tinu ma whai mai anga saunginga ke kene la vai le whea whainga pāloka. O kupe nge o kupe la tinu. Le ave kon lupi wha, o kupe o kou, a mai whawha kupe. A mai whawha kupe. Kupe le kungu, e aiva airan mele wa kupu nge. Kasi ke si ma le ongo pasenge. E kupe maku ngai kangaka. Mai whai mai. Le iwa e pasenge po le valu e ke anu koe loun mai o kupe.
Ale fka mangeia nga pepese me la. La ya ke o video. Kwa mangeia pepese. Ya, wa pe. Leu tatu mai leu toi. O toi mai tanga tai luma, leu toi fo ia ifa mtalanga. Na fai. Ngo kala fai. Mo ke lo pele mama mo ke ho ele mama namba. Wa lo tatu tatu mama namba. Ele men fatu wal no pifa. Langa ke ro le ya lo fai nei tala so ngalafo. Pa pele ko fo ia ku ya to. Le la wok ni kong. Ia em ko ala ko le mafai ale me fai no pifa ya so. Ma ko tu pele mai le tala mai tu fene tala mai tanga te faunga. Ale taimi fo le so swani le vai taimi le tong tal so ifo. Ale tu pele mai. Ole ano na fa vai ele no pifa. Ele taimi te elitai. Le taimi te elitai ala isi tu pe tu ai. Me sa ona. Le ala le a mol TV ten ka usanga umma. Ia e fa popo ai lau sa fanga. Ai mana oi e chalaf. Ia e chalaf mai. Ai to tongia langa tupe fa putu. Ia umma ifo ai ma elo o lo so fota utua. Ola ise me tua ia. Ja. Se me tua. Tu pula la tupe le wal metawa. O tu la fono la ye. Ele tau na la lo fa pasene. Ko lui ko sanga umma. Le ala wala talu na tule mai ta pima. E o le valu iva pasene sa ia. Apa u fiku. Ele tau sanga. La ilunga lava, ilunga tole. O le pasene a fata pulaina. Ai man tuala. O le nupi fa de taimile. Tau amata u yeli o se afa pirionga se tupe sa ia. Al taimile lua fe lua tasi le na mawaile. Piriona. Ang te unga tupe. Al melna. Ale la utato vai nei ai. Ele me o le telo tala. Ia le lau toi matanga te mine o le lopora tala fa te mine. E toi foi o mai la tala ia so na fai. Ma fai ma le ma fu fau la to te le loa. A ola ton. Ia le lau toi foi e tala ni. A la te le fai na fai. Pei pei al mele le vale. Mai ia le matanga se vai le pelo mtau tielen fai. Ma wa elen fai. La ia le matanga fai mai o vale le sefi. To fa fo ia na le sefi. Le na ele mas ita la funta u alena al te fa fo ia vale le wale ko fo ia vale lo fo ia skadia ai o solo tu ai mai fa pe le ita la funta la ina le fo mas vale ale ma tu pelo o tanga pelo ana pelo mo yo pelo ne ma fa fa tau la hoela e kuria sola to ai ma tama fai fa se o le mele le fai ni tangata ni o le fa se ma fa fongo na tatu tangata e apo mai lo tangata i fa foi linga ko ngupi fa ele fai nga ruenga ma ngo fo ma vai mai fa no kala mai me ku sa mo ma fai mai mana tu ho ia sa wem kwa vai ya Sa lele lava le sa no anga la o fionga le li fai pule. O le mele ye mato ine. O ke fai aku e uma le valea, so o ma le fa vale valea. Mais o kale loa po le ale si ko inga valea e ku ye. Ki nga fa alungo aku ka nga kasa moa. O le o uma ona sa no mai fia me. Ai me se fo ia le. Le a fo me se fo ile minsta o ele ma o fanua o ele. Ele ai ni fanua sa moa na fata ua tu ila epa. A o lea lava e oa au vale i e susu faa vale vale a kulo le ngangana. Ma lau lava le kele o le ngao yo ku ila epa ma. O ke le mana malama ia vale. O ke faya kua iwa uma le valea, uma le vale, uma le faa vale vale. Au ke kua le malama po le ale upu a ave kangaka ngei. Ki nganga fa alongo ako la wa moli mau mai ia le pale mio sa mo ya fia me ele ai ni fanua o lo malu uma fanua tau sa mo lalo le vava inga le APP o mai le taimi nei o le foi na fa alua ina foi ele minstao o ele o le lava pepesi lava matnisi o matau nei sini o le mea la le se ke fa ku anga o fakau i kanga kange wa levan ko ulu mai fa fongifo
Le vanga o kanga I se mea ngifoi. Le koe kaukala mai foi. Le wa sausa vidi vao ngifoi. Se ia o hai ai. Le pai so o le mea o le ngau ka ngau ia o le fionga tai sili ma. Ma ia mea fa valvalea fa penge ila o fionga le. Ale li fai pule. Mea ngā le maua ingei. Mana tō hoi I wa e pei o le mea lea o le tala lea. Le no wau tau wha mamlama sto ina la matanga tōpo kalame le whewhine. Le tala lava lea lea wa o ala tau ni o la uli ia mai la tau nei e whai pea. E pei whai ma upea ngā hore le wha aitai tangata. Wha pea o wha pea mai sto ina la utata. Utata. Ala tua. Te le ilo pena whai se tala aena whai tala tau ina. Wha pitua ia I la tau. Leo sa mo ai la ko ia e o ke me paro ko mai ngai a fa valea la tunu fa valea la kofio ko manga I nga o mai ngai legi me foi ngai le la sa mo sa ko ngai ka ka ia ele o tanga ta o mai le o pe o fia o tanga ta I sana sono fina le o pe o tu ta mo fai ai e to so mai le o pole ton fala o tele o tanga ta le ai e se le me le nga tele e fia la runga oi o sto ina mato nga oi fa sto tangata ai ala o ku va le man vai fa mai o mako fa ku va le vai o ya la o ku ana mana to ot sa o ya ala o la le la o va le o le ka ku va ku e kala mai e va le pula mai va le makairu nga vale uma le rua maka ai mi ai to le fo mai no tangata ia e fai sa o toata le ila e mo vole mele fai pa perpele o tato upu aua o tato alo to tato upu tangata la vai e fa malu ru fa tu lo malu sa mo lo fa fo mai ile a fia matangi mo fa mtalanga a ila to ia la ua pele nga o yo sto ino tu lepa mo lo fa si tangata male matonga o yo ame mo tangata ia tu lo sa mo me vale sa pau mali e lava e me la fa tu la puni kota to upu e fai o pa ia yo sa mo al fa fo mai ma fa marulu le ai le elanga ele tão o fie foi o fie la o sineta e me le anga uma men fai ia fio la o le fe ko le pa ka loka ko ka fai puli o le moria ko fai puli fai me vale amale mi ma vale se kulo ale mo ke fio I ma ko fia sa loko ko ke on foka lau mai ma ko me ma kanga ma me fa penga e pa ungal me mo o ko ia ai sa oi nu mo le fa lo lava le me te na fa ma mo me o vaenga le e ke le me lo kulega mo me o vale de ni ma fo fa mo me nge o vale a fe ni ma fo fa e a do uma au kanga kange mo me o vale de ni ma fo fa e o fa solo ako eu faço o ako se não era se do le fa ka ro ok como chot ol me ali por aí sa or ngai me ol me nga de fa ngai a me sa level se di ngai de ma ko kan ngom ko inga ngai ol kanga sa pero ma ko mafka ngal ma ko ia e do po ala sa o fa ma ko fa mo ngom malanga man ma ko fa fe au man ma ko au ko vo me sa mo ol ma ko ape pero le kanga le la ke va ai pia ole e mangia ia le ma ke kuli ma le ri longa fa le nganga wa ele le in ma ke le sa polis ke mi o mai dunga ole ma ko o kala kanga ka fa ia ko e pari wa pe o ia kanga ka we sanga nga de ku ni ai ma sanga nga de tunu kini no pole sanga me e ka le e sa bo nga le pau anga nga mele fai nga le fala nga ko inga ai va ai fording ka nga ka le au va ai fording ka ka le soli wa makanga mamai se e ko inga le fo mai nu mele ka u ro ka loko le nga le o matou ia o le o matou pili matou te no foi tatou a inga manu sa mo tau tua tatou atu no nei al filinga auto ia ina atu no tau si mai a inga tau tua mai na Malia. Matou nei, matou te va ai nei to ina.
Mato mana tueli ngalo me na ola. Eu fui a teu. Te eu le fave na le tulanga fai ta sa isa mo. Ah. Ma le fasu tau sanga taluai. Si o mai le su. Le ala wa sa ngo tonu wal vanga le. Tanga ta tonu ana le fai le sa no ilto. Yo. Ma o fe lo ma kala e tau sini ni skala la fo i kaka. Nga le mai fa se tanga ta fa valea tanga ta i tulo. Ai le ai se me tas fa ya mo samo. Nei ma se me tas. Ai ma se me. E ke ho mo kilo. Ai mai nei mai me va lele. Fe soi mai no awala. Te mine wala o tau le wala le la ko nge ka me va lele. E fo mai no ele to ai no te mine po ele a ku su ni ke ro me va lele ke mi. Le o wala le. Te mi leo a matan fa solo i tua. Me uma lava eu isa vai me tulanga me a wala mo li me uma. Me eu ati na e na fau me li fau sa se tasi pe lua. Fia sulta usanga. Al mele tula mai nei. O tangata nei. Au vai nei tangata i tuenga solo me Samoa. Le to tele nga solo me tangata o leva na o li to no fo ni. O isin so sola tu mai nei fai me vale ngi yo ko sa ki fafo. Le wo ko vai ka ngai. Le wo tu vai tangata nei ni. La fo la ko ka kongo ia le ngo fa me fafo. Mai la to ye ni. E la wo makwe va ni mako va o sole. O ka ia le sa kala ko ngo hole. Le fonga sa le kala sa ngi yo ki le ko yo ki sia kala sa ngi. Yo. O le mena le. O le vinga la fa. Vai le tanga pila ka nga bui mo tanga tani. Na. Le fe fa la fo so ngi. Yo. Anu sa ona fa la fo so ngi. O ma foi na fa la fua ini. O man fa la fua ini le ya se me wa mawai ya ko fa nga fo ko e bua ko nga. Ora ka ngakal muka muka kia o le muka muka kia masalo le ngofu mafaleanga a le ko e me la fa on sa ia se uman menge o ke nga ia kuna va suide ora ka ngaka sa ngofu nge ia kia wa finale a lo fion hero anga le le ai ngolo mo me nga ngofu nge kia ke le fa le ko ngor ka ngaka o le makale anga ka ngaka o kala e whai ngai le whianga kai siri. Mo ka re kusa e marikulanga lo ie. O le mea whilanga le mo whanonga o whapera kai siri. A ki ofo whinga kai whanonga. E whanonga longo e deku ngaka ngaka. Ke le loa kai whoninga. E vai e ke loa kai whoninga. Le whia ka ngaka. E le whia poko. E le ea masanga mea o whaia. E le ea masanga mea le lei o whai mo le akumu. Nga le pawan me mga e kai de ku ingi nga mafau fau nga pepelo. Al me sidi. Nadi. Me le wakura e mai fasa. E le ia se me ku e le fasa. Ia. Langa lai no ne nei da vai de mai kai pare mia. E le me se me ku ia. Ia. O le wa maliu li se di fasa laudia. Nga faia fo ina nga sau ninga ia ku le pa. Li se di fasa laudia o ke de ka un so fo lunga le. Le vanga maliu aku. Alanga mea whenga nga whai. E ia so umaro raunga. Masalo o le vaenga lea. Langa au kau kala e kako kamai kai pare mia. Ma whai pule ai mese a miska. E ka kau au kau kala iai. Aisea, langa lea fia a inga. Ale me le kala ngoe kako. Lako, o le kala ngoe ngare fia ngare kai siti. Ale wale koe kai e tule e pale atunu walo kai e fia me. O le mena nga leo ke ngofo mafofo fa fe kai la vai ale ana wa vaku le seri fa salau fa ka pelo le le la kinyusida ke le ka ul swafa lango ke lo fa de swafa langa we ke pa de swafa ke lo fa ye mai ke le wa inga ka swafa le ashak al ka ngak ala elo me mo nga me ke fa ya o lo fa yo kala pepero ya sa ungi no ya o sa mo ya lu ka ulu mal fam singonga o me nga ona mo ke wole mali mai pole me le va ko le foi sambo o feku alu ai alo va dia mai oi la vo fa kali ya o ke me va dia ko le fo nga va foi de va via ai le se me ke ka kana me foi ke alu ai lo mai lo kusi va dia e ke alu e i sambo le o mai ko ngol pale bengi a va ko ai o se la ko kali me lu mal pale bengi alu ai sambo
Ana mena ko fo ko le fo la me se ko le fo fai. Wa kangi. O le wa finga lo susu vai. O le palemenge me lo o ye le sunga la kua aru palemenge. Ya si ka ko fakarikari. Mo me o le kanga kai kau kala le mafau le fiona kai sit. Ala sanga me o foi le. E fa kusa nga ia ku le epa. Le kele fa se la lima se la nga benga le nga fa ku le epa ko ngal malo. Ai se me o la ko fen malo. Le ama se be. O le menga le va ko o fa se ai ka kai fa longo. So le ba ai me le fa longo le hei le ai nga ma le sa mo. Fa longo ngi ka kala pepel. Ma wai la ko kupe la ko pelo per kala nga hero mo o se pa kala mo. O kanga ngi sa illa ko mga e kumaro fa sa vin kula nga maulunga hoile. Kala i solo nga ye le vai mai ya, vai ko fa. Ile mo mi la ko. Al makanga al mele o ye. O fa long kala lis fai puli fa mai ke lo kamanga. Pa wal me ko ai mai. Anga pio ke mi le tivoli. Kamanga ma ya ku fanga pepa ho ye kali pepa ho tivoli. O pa unga ku nga lu nga ko kamanga kali pepa tivoli. Ya ai mai eu. O ku man fa su le tivoli. Ya, a ver el tipo, a ver ese tipo li. A ver tipo a kuleli. Pe wa ka wa ese. Ya sa no. Me fe pil me tato pe mali sa no. Ye te vi fa te tele tato tal. Ono le o te foi I de tangata. Ole me mali. Puso le amatanga mai o te fenga mal fast. Ole la ko a penga malos. Faleanga le chapipi. Faleanga. Ole mena le tu le mai. Ina o mai ni la tonu fa marol fa msidonga wali malos palo. Ole fa wa. Fa wa. Ole ala uka como wanga mala ko pelo ko faleanga ngfai. Ala ko milo isi me. Milo isi me. Le ana kakuke kul maka ingeia ingo fa msidonga ini. Umo mata msidonga le ingeia le lo ya sili e so ko msidonga asa. Fa msidonga ye ko la weli unga. Le mo ya na. Oi. Ka ko kilo I me nei fai. Awai. Esa le tinga lo taloto. Foi mai le ma foi mai ma la wo fo ma so mai fiki rua I kula ka ho mai ngel vale le ka le lua va via se vai le ma ko lu kula ma le fa sa ngi sile gi ale o ko ki valu kula ma we se mai ole so su lu kula ko ka su lu kula ma we se mai oi o ma vale o ka ko lu le uria o mai ngi ka ko lu va via ele maranga ngar ko lu ma la fa kula sa o ngi sile e ka luai langa le ka mi so le fiki sa wai o le I vale nei ia vano bo ile de ya al kulanga o ale la o mai o me umma le fa muta pena ele cha pipi e so ai kupe e fa tamo ele tunu pe an ko fa fonga ho ya so ye la unga le fo sa pa fo la unga la matanga fa ka ya o ia o South Parliament ele la lo sulo tau sanga mai ele matanga o no fo sa mo ele I tai mo tu la I mali cha pipi ele ai sia so ya ro fa pe o tapunia le o le se o kapunia le ka ngalu nga po le alu se me o le stupe le ai se me pena tupe e fa nga yo inga ma fa ka mo enga ko le pa mali cha pipi o le tunu ai o le tau o so I fuanga la le wene o ma kwa ma wa kwa ma wa mana tu fo inga sa nga alu ko viki o mal ko viki ko ai ka wa Rusia o mal ka wa Rusia ko ai ka wa Israel o le rola po la se me la ko kwa ye le kwa sekseng e va ku ni sekseng o me fa pendi o me fa pengi ma kai mi fa pengi le anga sui fuanga o me ka penga I so spenga malo Malia la. e ha penga I fenga malo le me foi le ling fa puku nga se ling me ia mo fa punga kupe e ka kia hawa so le e ale la ko ngi ye war fa so ko so le anga me le wingi awali ka mo ka fa per ka so fuanga ka lu malifia su ko sanga loi per me le ngi e mo I ka mo sing sika
ai o le mele iai ua makua maualuga ese ma le mea gai ai I se feitau atu le komengi le so tu fine ya nifo le fau tofi I mai matonu I vaipuna. Sa ai nei I taimi o le taitai siria Dr. Tulepa I le malo. I le ai lava ni whaupunga e whai a o lea ua na o le pepese ma whai mai pona le fionga le tete siti. O mea nei a tangata nei. O le wapopole la ua fionga le wapopole. Loa amata na umana whai tau sanga. Ia lewa amata na whai tau masina. Wa lewa te a ia yuni lo wha so solo ia yulai. O lau mea nai whai aso uma. Na lo wala martai au whai maru whananganga o whaftai de tua. O ke on sa I lewa ia au kuso. Whai whamsinonga vahenga lea. Whakakali le unga whamsinonga mawera. Ia uma se Oktober, Saruka Kumalanga, November, December, Christmas. Ya fai kau yang war. Ke ngofa ma fai kau wo o mari time na kulanga wali ka ko skena finale nga maka manga pepese mal skena le nga kwa mai ko kongu o le ala o mal pa inga ele ai ma se mela o fiang hero alo fa mai lo ka ki mai no ngovinga se longa ma ko le foi va nga le de container foi nga ave kwa e container le si di min ska nga lo ke manga kwa ai kwa ina ka songa Lena leo ke le lopo o manga ko le kungu le ngai no ngo vinga o skena le se longa lave sa uma mai meia mai ko kungu ko lo ko fa pi pa o ke mila o si ai ya las finga ngalo lo ko le fa mai la fa ngi matua o tai mi mato na mai ai fa ku pe o kai mi kan fa ku o lua fe lo sul lokas ama ka lokas fa ku ro ai la ku ngele li dia ku sui pan mi le ngi le miska ai fa ko yang ai o ia ma fo fonga mo ngoi fie poko. Ia, le la ufa pe e fengo le ar masingi. Ar masingi e ole va o ma fa kopi me fai mea. Ya mai. O ar masingi e sa loko mako, mal pule fo sa e pule nga sa e. E fe ave ai solo. A fa le kongu le wafu ma fa ko so ma yuka masingi. Ya. Ai foi la container fo e fenga ave ku pe a. Ola e me fai mo pa le me sa fa ngai. Ele ma fo fonga nga sa e. Ala mo mga oye fo se fale ke le ku ma fo le fa ku wal masing ia le la ngale ke le suinga ma le ma umi ma kuai nga o mai al masing ia ole van ka nga pi ole la fa mai o ngi masing ni fa yunga e ka o nga pipi er masing o le nga ma ko se dingi o ngi fo nga o ma ngi e pa la ngal me fa le fa pi masing al masing ia ole on fa ku pi ma mai e kai mi o ma ko no go me le nga ko vai so le ke ngi o fo o fa la wilo mai le kusi la ngana sa mo e o le o tolu tau sanga po lima ka sanga o fa nga solo le por kalan nga lu mai ai ni foi o tamai longo le tunu sa ave fai fe au ma nga lu nga malo e le la o fa la wilo ne nga lu nga ke le ho sa kam fai mai ai e pa wanga mele fai la mai fa la wilo ma o kini pingi Ayon mafof le walang ka wat kulang ale o le foi la umma le ngi pa inga o le ale fa pien masing e kolo ale masing ke foi mo e me foi la ka wo fa ngo ko ka ko masing ka pe ka ko lady now o le mena le tu punei le vanga le te le nei me lo fiong hero e fa maka ko kula i mai ko su e mangi me hero mo fa funga anga foi o le tu wa tasina me le ka lo le ku Maka ko wala le meleng fsiling ia mana ia le meleng fsiling ia le fionga ele sa PSA le me o fai le meleng forensic audit po fe o fai ai ale pe ko nga makwa le sa ngale sa le mak fa kalkalia mako kele yar kamala ko me nga fai le mak fa kalkalia o fe o fai ko forensic audit nga fai mai ko so ipe nga o ngi ku le la fa kalia le la fai mai ai le ang sa ngo mal palmia le me yang fai ai nga le o le vanga kongul malo e su ingo malo ya fai ko i me ngoi e pi ale la mo fa ka le ki fa ko le o le sa la nga me ma ke pole i fai masangi mengi wana ngo nga ko ku me fo si malo o me fo le la fai no ngo me le la ka mo fai ele fai ku ai fo e ma to i la nga ma ko o mo nga audit me wo mo fa ma di inga so ko sili
o mga bifa ko kuanga ia wo ma ola le se me afai se ivanga na wo ye se complete ma ko le tau fia o le mele nga lenga sa ngo sa o le ku sile malo o le mele forensic audit se ivanga na wo ye se tau sanga se wo ye se mata upu se soli tu la fondo ona fai lo le ai te le te le mfai nga ofo fa kingo e wa ele mfai fa kingo ai le lopo po fea do ai le susuanga fa pitoa wa ka susuanga fa pitoa ai va pengi ele wa pengi ai pole male vale le ya le paka le wo me kapu ya afa si va na fa pe o loku o mol ma wa ku nga o ye ka le ale se coupe fia se la wa fe pe million o me fa ngol male vale le e o su elo le pe fa mangi ai fa ile ai ele fa na la su el malo mo ku e ko ko nga su e fa o kik ye mengi ele kas o ye su ku si kongol o le treasury e iso ko si kongo mkanga dunga le nga fama mat prokeki ia kwa ole o so ko si le malo e fa ko lu lang so e me ai kas me hora nga le mo ke le pole ma ko se me ai me ia le tu faingi ale mo kulkuria langa ke le ku pele nga ruai o le sila va nga le matuta le termine o fe o fa ima ko kangi nga ave la ko miska ia mala ko sui fai pule ia le nga so kula fong pero le va ale nga mai kongu markele o me fai le ala nga ave makomolia nga kongu ile kongu kala se kanga ia ale nga umar fongo le ngiri sanga upu ia le la ma ko e wala kusi ia fe va mo ma se kali ele fe fongo ya kuso o fe wa ia e va nga ia nga ele mo kele ku ilano o me fe la le ai ngi fa fi tau i kupe ang fanga se ke mi milion nga wale mo ke va ke le fa le kong le e le fen ka fira o tupe tanga tala tele e tau on to so ele ni ngai fa ma ngia nga fa nga kong mo ka kupe tupe tanga tala tele meni le wo fa halu so no papeni ya ke le fa ya e nga kulang a tulang al na le e mo le nga iluma fa fena le tunanga le lau fiunga le hero wa lewa tali mai e le faintu on melea ia e fa wau pe le tunanga le ia se tal fia foi na mo ma to mo tapo inga wa mele fetu nei me ia le tara no ia so uma wa le e mai ala to fa leanga ma fa leanga faitara pelo ia tam fai ata to fa matala ia mala mala le tunu po le ali sila sanga ia le sila nga la sanga lo nei ia le tatu fa tali au kuso ia te mi fo wa le uma na abe to tani le tani mai lava ia mesha me ia na sau no fia me la fa mata e te tau tari ni fasili le fa mata e te tari tonu le manato le tunu le ia i wata tau fa ma vai le fiona te mai tai palmia ia fia me ile la to mau mo fa ia inga fia me prestene wa alu tu pe le tunu ina na fai unga wa fai ile fo e lomal fai unga mai le la to lo ia sili tal vai fa mata le so fina ngalo lo vai nei le tunu le temi nei fa ma wata tau na fa ma vai te mai tai palmia ama to tala no ile lo ia le ke sile na mone ke sa mariva o le ala ta dia o mar ke sile wa man tua o mo tua tele ya le fale to no mai le fa msino le al presteni tua tele ya na ale fa o no fa ia e le foi e nisi fa ia o na ia na fa ia fa ia la bomba mal fa son si diango vai kusia inga me le la wel tu langa le ne over million ar kupe le wa ra kongile ile presten era le mo ko e o le mo ki fa kalia pe apidi pe o apidi ia kia wa yo le kalo apidi ano ko ngom kwa fe apidi wa no winga fe lo mo lo ngalu pe ko menen fa ya ma wa ko apidi ole avela fa kali ia le famsilonga le mare e mana tu la lenga fesidi e tonu le loia ai na kusira le ku de mare e mare ia sa ngol par mi kusira nga assistant so ale ko ye me nga va pe la fa pe mai lang kala ele nga ele et alone
e le whapea o ia wheswai. Nongo winga le whapea inga ka, rono winga la, e le ngat pari mia kaung whamawa a kol kape whai o la kowhia me. Ta whai e whamau mia i. La sau whai unga whamsinongan. Aone mea na, ia o la tako kala ngoa e le kaimie. E sau oile unga whamsinongan le. Wa e ngaku whakasi mone mai ana matanga. Wa le mea kaung whai ka kilo la matanga mai e luafiru kasi. I whamasinonga i e patino la whawai. O tātou tiro le i whatūlanga. Te leo whale tonu le. Maro la. Ia o te noa leo whafonga tātou. Le tātou siri le na whai le vai aso leo te atu. Le stofi. Ia lea lau tali le tunu. O kakau whamawai ka mai kai panemia. Le lau tali le fionga le li whai pule po le hero for tātou pokalame. Tātou whatanitari. Tātou whatanitari o lea lava e whatanitari le umare. I o ki vave kākou. Ia le family hero e le uma. Le whatanitari tātou pe apitu. La le umi whaatari e tūlanga le tonu masina pe. Lusu tasiasu. Lusu tasiasu. Ia. Ia o le kāpe nganga la wei nei o le ami o le maoto sa movi ingo le tua le ami o le HRPP. Ia hero, ia le vaiaso ne whainma to posiva. Ia e, a mai no whamon. O le vaiaso ne o le apata o tōre whi po. A mai o whamon nyanga le posiva le. Ale ami o le HRPP le ua kāpenga. Ia wa furtau whamoi moe. E le vaiaso nei le sulua. Ia mai mau pēna whapea o mawhawhawar ke minga lua. Sa whai mai mariko inga kua whai lua soa vai e whakarakari e le mamaro le o le atunu. Ia o le ala waru ngai e whai le mako umu. Whakarakari e ia tupu mai e o le ami. Ia whai pule umu ngai anu ngai whai kirisimasi e sa ua mulo ulua. Siri ka ua kemi ngai o le vela le whitawinga le kemi ngai. Ia, mai ngai o whamong ia ngai le whamong moe o le ami. O le mea moni lava. Mea moni lava ua. E isi i vaenga le matou mafutanga o tongi pasasi. Tongi pasasi. Nā mea moni ai, o le hou umana, tala no ina si o marito ina, wha mautu loa, tangata umai malanga atu. O tau na soin pasasi e tango fie te mine, o tau ma toi tongi e tangata soin pasasi. E ai, o la ua whalongo longo ia, to tele ai atu, o le atam foi atu uma. Whawhetai na. Ia, o le a mauasa tali mautu, ia ali uma ni masina wa le lava na yaso ia wa i ulai se tema ia o atu o le ofi falo le tato le tato family ia e watu pa manu ia ngai tape nanga uma ala o fionga masina ma le fionga tau sala ma le tato le tio mo tawi na wa fo tape na ino tato famo moi ia o mo hoina watu fina lo le tamate tai ia i tato mafutanga i Australia fe lavo ia tatou whaamoemoe koe langolango o mwhai whaatasi. Nai au ngā tele, i le whaavai le tūlanga o iai, ia le langolango le tatou wang whaawhai le anga i luma maso le sau ni atu le whainga palota. Ia e, aro whaapitai ho le tatou whatananga le nea fiafi. Ia, o na ua, whaiwasi tele mtau. Ia o aturo whamanyanga ia fui maono ma fasina ma lato o lo saongi mai e fast food le to malanga fa la to lau le wa tamena po ia o le wa batu il fa lo alore o le moto sa movi ngale to le mako ami i le lako ami o la ko ka lungar fa mo le po ia o le la wa pa tai wa le sa fa no talo la to fono na po ia i matou mafutanga le tatou mafutanga tele au kilani ia whamalo waftai le ngai amano po le sunga tia kono toina ia mas foi le fionga nga ftasi a pui mono ia le talenga ia nunu ma le tatou vanga inai ia au kilani ia mo le whamoe moe ia na whaftai ia taletonu ia whamalo se au mo ruam tatou uma tatou iei fia lea tatou tau whaitatalo le atua ila na pui ngale soi fua mo le ola. Ina ia mwhayon tatou mo sa so fia. Ia mwhayon tape nanga ele whaingo fia ele tape na ina. Nei wha moe. Ia awa whalongolongo tu lava ele. Ia te o rua ele tau ti ngā fo ia masia ia tatou mafutanga ina. Ia ona tau loto ma le tatou whai ma le tatou whinaunga whainei.
ia matou ia na le taulam tapuai ia moli atu le faafetai i le toutautiga ia ona o le tomanatu ia Samoa ma le tatou finauga alofa i nei taina ia pea o tulaga na iai o le matafatalitali foʻi le fatulanumoaga ia po lea foi se tala mai ia o i aukilani ia e lē mafai na vesea te a'u le tulaga foʻi sa faapena na faatino foʻi e latou i fina le niusila ia o lea foʻi ua matou mafofau matou ia le a mai foʻi latou e mai fiafia lenei faamoemoe ia e ua le faamafana mea faigofie ia o agaga o tagata ia maua ia ma tatou mose mafataga ma tatou tamā ia Dr. Tulepa o a'u ia matua'u tua'ulagona ala o fiafia ma faafetai le atua ia o'u atu lea aso malolosi uma le vaega mai tatou mafuka ia e nu'u faafetaitele lava mo le avanoa Malo, tai laua fionga i le ali'i faipule, le hero le tātou polkalame, le ala i le pule rimoni ai afi, ia mo le avanoa i le nei fo'i fiafi, tātou talanoa fiafia, sangisani fiafia, ia ai meise le vi'inga ma le faafetai le atua, faataunu'uina uma mana o ngasa feagai ai fo'i ma le lava i aso, i le fionga le taʻitaʻi sili, sui taʻitaʻi, meise fo'i laua fionga le failautusi o le tātou HRPP, malo le tautua atunu'u, tai le anga lelei ma le alolofa moni mo Samoa, manuia tangata uma, ai le nai vaenga e manuia i se taʻitaʻiga, e fai ai la leo ai nu mafonga tau moli o le maftanga, le tātou polkalame le HRPP, ia me se fo il polkalame le Mount Samoa vi ingo le atua e faafetai ai nei e fiafi, sai fo i ma le tātou wavanoa, fa manuia le atua hero, maua pea lo malosi, maua pea le lotoa, ia ua le taʻitaʻiga foʻi o le tātou soasoani foʻi taʻitaʻiga o le tātou HRPP, ua a'alelei a kama kui luma. He lelei foʻi leo mai atua. Ai a faiaʻiga aku luma e vaivai atu luma, ia vaivai mai foʻi tua. Kusan malingi nei hero. Ia whamanuia tele le atua, ai foʻi na o mai le asfao o ke topa. Tātou te mafutai ma tātou fiafia, peo o peo na sauselua malanga malauofo, ia o le alava e mautu le ami, ia whaatali atu fo'i o tau, po afuafuanga pe tau teo mai pele ai, ia o lo manai pea au ke topa tātou te mafuta le ai, ma tātou fiafia ai. Manuia nei po, i whainga malolonga hero, lon whaate fo'i whalitua ma le nofua alo, tātou toi wheloa i lewa iaso, ia watule awanoa e te wha soifua mai ai, ia soifua ia lau fionga le di whaipule. Ia, mole atu leanga whaftai tele lau fionga le tau sala, i le tau whaftai ia ne fiafi. A on meore vi ia le rofo le tua le ola ma le malosi fōai, ia te urua ma tātou mawal tātou wala wina. Ia, whaftai fōi wha malosi ia te urua e po kalame le vaiaso atoa. Maalia la. Mese whenga i pai ma kiute, ia whawanoa alua taimi. Ia wāle tātou whinau alo tau whaine i mai le mama ia i mātou. E te talo ali a fōai le malosi ia te urua. Maswala tari ia maika. Ia awa ia le tātou por kalame. Ia o te le tātou sao. Tātou fio swani tio tātou o tunu. Ia moni wha maoni. Ia te lātou whalongolongo. Ono whaile se lātou whai unga mas whamasinonga tonu. Ia awa ana le mwhaine tātou ona watua le tātou pito la au. Ia tālofa nei o tātou tangata. La taitai se ia am taitai pongi sā i lava. Le mea lo whainei upu sua malie. Ai le se wha maoni o iai. Maalia la. Ia ai whaftai tele lava ia te orua. Ia mas whaile tari ia Mike. Ia a pia whaile au whafonga ma lau tāpuai. Ia i whamonianga le tua whamalo whamalo si au. Ia ma te talo mai. Ia o iei pere tātou taitai. Ia i whina uina ole. Se o tātou watunua wasa manui o tangata lau tele. Aftai fwoi o toi whafoi no na marosi. Ia wā lava whawa wina on tiute. I longa lava tau lau o whamoe moe. Ia whatua maro lo foli ta mata ita. Maniela. Ia moli atu ni whaftai tele nea fiafi. Ai fwoi se upu o pao papa ni whafonga. Ia malunga male. Ia tō finangalo. Ia manuia tele nei pō ma neiva ia sui no whai wa mun tiute. Ia lofa maleanga leo le tua. Ia soifua. Soifua ia hero. Ua toe fitu nei minute o Natale o le itu la iwa i sini au se talia. Ia, sa mai e le peselea. Ia, ona tātou tau mawai e le pia o mal peselea.
maile a matanga e wila va inifita ua va e manua ile no foa inga ae mama upea o lango ole va awa ole atuana teta itaina e ilo alava ole tauta ipoto ia solo uloa e tawi mai le langi lo so i fua tautua le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani a ilava ia tasi o le roto mafaa mua mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua o moli atu le faa fetai i minisita uma o le maota e le tau faa ilo aina aua e ngangana o ngā luenga tele atina e ese ese ua manui ai Samoa kwa tumapu e aita ua i motu uma o le Pasifika sui fai ule uma o le heita pipi malo tautua ele ngalolo tou sao tau mo se lumana i manuia ele papufu a sena tau olo tou afu i le palapala e sila sila mai le atua i loto tau tinga Samoa tula i mai se i tatou tali sa pai manuia o i o lima awa le melea a e vi ia i le matai lo finanga lo fa atau sala ia mali e se i toe se usila sila le heita pipi e tau tairo tatou sa le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani a ilava ia tasi o le roto mafaa mua mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani a ilava ia tasi o le roto mafaa mua mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua Te tasini minute o Natale o le itulae. E iwa isini au se talia, o le tātou pokalame nā moni nei pō, mori lava le wha malo, ma le wha aftaitele lava, ia te o tau uma lava, le mafuta mai lungo le mātou YouTube, wha aftaitele ia te o tau, lungo le mātou apio fōringa, taitele lava ia te o tau uma lava, le mafuta mai, wha aftaifo i o tau finangalo wha alia, ia me se fo i le tau tāpua inga, ia manuia ai fo i nei po i ona whaiva matiute, me se fo i lungo le tātou YouTube, wha manuia tele le atua ia te o tau, wha manuia fo i nisi o lo whea ngai mga nuenga i nei po, pe o le tausi i anua timu, ia au wa atito ia manuia ngā nuenga uso, wha pe nā fo i o tau umalava o e o lo ngā lulue, mo le manuia lau tele nei po, ia wha manuia tele le atua ia te o tau maua le malosi, ia wale sa ilinga fo i o sele ni mo manuia o na ia inga, nisi o lo whai ngā nuenga i lungo le ala tele, i so o se ta avale ia wha manuia le atua ma pui pui o tau mai whai ngatao le ala tele,
tapua inga nei po ia ma le whaasau ngā Samoa ia whaamanuia lava le atua I tō whanga staimi o nei po ia sale kele le au moe vavale le moe vavale ma le moe kaukala o mea umanga o le koe ngā moe ana ia whaamanuia te lele atua ia te o tō Samoa I whai ngā malolonga le nei po ia maua le file mu mai le ali ia maua se tai au fou o mua tatou folinga whaatasi pēr I le ali e ala le I soifua ma le ola tatou toi ui ka lofa ia so vale whaalava au le ua mafuta mai ia lofa tele atua so vale ia oe ma nei tamaiti ia manuia lava le po Samoa mai le maota Samoa vi ingo le atua I sini o se talia